u bina domina o ye soliga kono shito mo kan fola ko ibeka ka to an kuna ko fo san saba wɛrɛ nunu bina domina ka malien don libéré malgré 23 personnes sara o do ima bɔ k'i jɔya ko mɔgɔw sara dɛ 23 sara domina mɔgɔ 23 sara domina u taara imamu diko attaqué fa siso kɔnɔ domina ka ala minɛ ka innocent mɔgɔ 23 faga ni e bɛ justice ɲini ni e tɛ parti pris la de pala kanda ma révolutionnaire ye min y'i jɔ ka parti pris kɛ ni y'a ye anw bɛ bɔ ka dɔ f'i ma parce que i bɛ parti pris mun o dɔrɔn de don n'i y'o dabila ka dɔ fa fan fila bɛɛ ma anw ka papa ci fɛ parce que komi dɔw yɛrɛ ka kuma ko i bɛ émission min kɛ k'i bɛ mɔgɔ wayiba mun kɛ ni galon t'a kɔnɔ jamana tɛ yen ko ni critique tɛ kɛ jamana min kɔnɔ k'o bɛ jɔ o an si ma bɔ o ma an bɛɛ bɛ critique kɛ ala anw yɛrɛ minnu filɛ sisan ba pa la n'u on sɔrɔ an b'an ka tiɲɛ fɔ o bɛ ja dɔw ye o tɛ ja dɔw ye mais ka wuli ka galon jugu tigɛ ka nangarabaya kɛ ka parti pris kɛ ka taa dɔw ka nafolo minɛ ka dɔw lagosi ka taa dɔw ka jeton minɛ ka dɔw lagosi ka dɔw ka mobili minɛ ka dɔw lagosi ka dɔw ka promesses ta ka dɔw lagosi ka débiteya ɲini ka di k'i b'o di ka mɔgɔw ma 2023 2022 maintenant k'i bɛ dɔw lagosi anw de fana k'o de tɛ passé n'i ye dɔ fɔ ɲa ma i bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ma parce que n'a fan dɔ bɛ bɛɛ la Mali dugukolo kan mais Kuyatɛ ba ta ye a bɛ kelen de minɛ k'i balo la kɛlɛ k'a t'o bila sinon 23 personnes sara don min na Kuyatɛ ba ni e ye hɔrɔn ye k'e bɛ miiri wallahi 23 sara don min na e kun kan ka hommage bila o 23 personnes mɔgɔ 23 sara o don ne ye Kuyatɛ ba bila o don ne ye Kuyatɛ ba bila ne kɔni kun b'a dɔn ko mɔgɔ ni gɛlɛn don ne kɔni kun b'a dɔn kafiri don ne b'a dɔn mafiri don ne b'a dɔn mɔgɔ si t'a intéressé n'a yɛrɛ ka propre intérêt tɛ ne kun b'o dɔn wallahi ne ye n sigi n ko ni dimanche mɔgɔw sara don min na n ko dimanche n ko Kuyatɛ ba b'a ka émission reporté mais ne bɔra min kalama Kuyatɛ ba taar'i sigi k'a ka musique jouer k'a ka dɔn kɛ attends an ka dɔ bloqué Kuyatɛ ba taar'i sigi k'a ka musique jouer k'a ka dɔn kɛ ka tila ka mun fɔ anw ye ko few cira assemblée cira naganagakan siri naganagakan Momo de Canada dusu kasi ko jugu ka bɔ o dugukila kelen ka Kuyatɛ ba gosi a ka mɔgɔw ka taa Momo kama anw yɛrɛ ma bɔ o don koyi tellement que ne yɛrɛ bina ne yɛrɛ da kan ne yɛrɛ ma bɔ an yɛrɛ ma ni kuma sɔrɔ o don Momo de Canada de bɔra ka jigin a kan ka o dabali banko jugu jiginna kan o ma bɛn a ka mɔgɔw ma a ka mɔgɔw ko k'o kana c'est à dire comme ne ni Dani kun bɛ k'a kɛlɛ k'o kana na fara anw kan donc u taara o nɛgɛ k'o ka vidéo ni supprimer tellement que adamadenw dabali banna ɲɛ b'a la kunna nan'i sigi ko 23 morts ka n'o kuma fɔ 23 morts u ma sigi kungo la u ma surunya ka se i kungo la i kun bɛ ka minnu defa olu de ye 23 personnes faga i ko mɔgɔ min bɛ yen ko depuis Ala ka Mali dan ko Mali ma deli ko o ɲɔgɔnna gouvernement sɔrɔ alors que o sigilen depuis IBK nana fanga la a bɛ gouvernement kɔnɔ a ye ministre de la finance kɛ ale grâce à lui-même an ka école ko binna parce que a banna ka école maître sara wariko kuma mana fɔ a ye yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ sɔn ka wari di mais ni IBK denw n'u ka clan n'olu nana ni chèque min ye n'olu nana ni fɛn min ye a bɛ accord di olu ma olu ka t'o nafolo ta banque la ka t'u mago ɲɛnabɔ n'olu nana ni wari olu mana na k'u bɛ fɛ ka t'u ka anniversaire kɛ Espagne ka taa sungurubaw ta a b'o bɔn a b'o signer a b'o accord di olu ka t'u ka wariw ta ka t'o don sungurubaw la mais denmisɛnninw bɛ yen nɔ ale yɛrɛ den tɛ Mali école si la ale yɛrɛ ma kalan Mali école la o parce que olu bɛɛ nana kalan kɔ kan ka dɔnniya ɲini kɔ kan ka na n'a ye an ka tila k'an ka jamana ta k'o di olu ma t'a fɔ mami k'a k'i nɛminɛ ko mɛ vidéo la donc problème ye min ye k'an ka école ko bin par terre ka sen dɛrɛkɛ a kan niveau tɛ Mali denmisɛnnin si la n'i ye Mali kalanden ta ka Sénégali kalanden ta k'u bila classe kɔnɔ wallahi Sénégali 9e de bɛ Mali 9e kalan
Sénégali never mande be Mali baki kala. Sénégali. Anyanga indépendance ta munu nye. Mais biulu ka never mande demisenu. Munu me classique konontona la. Ibulu bla lubita nga baki école don kalambi. Tellement nge niveau tout la. Aw benye ba la Mali dugukolo ka. Fe mu me ka ke Mali université o kono. Abe ka ke Sénégali. Aw be marfa ye Sénégali école don bolo ka do classique kono. Aw be bese Mali Sénégali classique don bolo ka do école don bolo ka do classique kono. Ni bema ke ibeka klela. Ni bela jelengera ibeka klela. Mune bora la. Diko wulila ka ta ni ko nyanyini. Antena selon kologie parce que anya BG kateme diko wulila kata ko nyanyini université o kono ka kla kata nyefo ministère de l'éducation ye ka kla ka boye no ani a jole face à ibeka ka kla ka fo ibeka nyana ko do fora ka be ka ke Mali université o kono ko anyere yanga investigation ke eta ma wuli ka kede anyere de wulila ka ke wa solution ye minye ka fo ka daka ibeka ma bouger ibeka ma bouger Ibeka ma bouger. Fobi. Oko kele mesela. Andeu jati gele meta. Andoranu jati gele meta. An somoro jati gele meta ni école soina. Ni université kele mi be kulu sanfé. Ou jati gele meta ou jati gele mesiki. Mune sera ka boala. Mou. Parce que a AM te foi la ka gouvernement ka sali bouloke. Ka opposition ka sali bouloke. Ka parti politique ka sali bloqué ne ya fongo olu de yawnga école ko tien ni mi kontana obe war duma ku kan labo ni mi fena kontana obe war duma ku kan lado war be de amela do war be de amela bo kanga école ko tien gouvernement be wardi ko anga do opposant be wardi ko kan labo ube ni flabe mine mais John sera ki ijo eta jume sera ki ijo a joro la kani mana ko dabla Eta jume sera ki jo ajola kani mana ko dabla. Personne. Donc, ika boandala ambebe jamana imbe niveau muna. Ambe ba kalama. Nye Cherno Jai feneka video doye. Me fla bla la vite fait kateme. Cherno Jai ale ya nemino. Ne ma fongulu be do yi. Ulu fene be bon koina. An kelente bon koina de. Aïta Cherno Jai ka pajika no be pala kuma la be nemine ale kele ne tise ka nemino parce ale bolo ka bona dabara bay pete ko de be mo la panique même mi fo bandawye ka mi fo anga bandawye anga chokoroba nyuma faso kuna wolo deun ka mi fo asimi munu nana ka bo forona ka malendo libéré wage munu nana ka bo forona ka malendo libéré njaw munu nana ka bo forona ka malendo libéré ka mi fo anga ni sorra su nyana ku kanu kofle kata jene sugo dogo baloleme dani balolembe foi te boala foi ayaw ka barake na o se mu ayo ka ka tebe foi ta obolo sangelingo présent mi no avio tako sigi malion don kuna san wolon vlo matiga chipake aw ka ni kalo kele aw ye mi ke malikola na soro okunyo ke san wolon vlo ambe kuma mina bi an kutoke grâce à vous anga sora su shube kana Bamako bi karimu tari sigi kledula ka nyejo malen don benyela ko na folote Mali bolo ko kata sora su shuta ko kana ushudu ubisa to no beke dinge bade kono ku to dinge kono anya fo ngonanga sora su shube to kana abeke wajibi beke anga nyemogo uka fusiri nuko indana parce que ala ejien dongo doda shuba obolo ala ejien dongo doda shuba obolo dono be se wallahi conscience bi no la be wuli ko ujo kan ko nyanyini ka koba abe komini adamade ni e kafire ni biseli seli ti foyi ka adamade na tubi seli ti foyi ka mogo kojugula parce que ikoke kata kojugu ke ni bini jo alala ikoke kata kojugu ke bi jo alala donala iyere de ala de bina ni mana dima ebe tani ke bini jo ebe tani ke bini jo wallahi obeke sababu ibe kojugu dabla seli era kumbaye ni ne mais anga sorra su shube do dinga mi kono fatu ye batu ye ukaburute do foite do mais depuis ni demsani nunu ne la kulus e pale e fengono nala depuis ni nu ye pouvoir ta shube kana lebi kata kana nu ye Bamako bika shukonya ke anyumana ato fode mais no de fo
a sete a dabalite mais min fo bandawye ay ni yoro tiga ka di sora suma sa sani mena kuyate bala ay ni yoro tiga sa ka di sora suma ngaye ni yoro tiga ka di asmima ka di bandawma mais min fuye mate ni kokwi ni ko mata ko kuma na korobe nyogona mata ko mina Francis dugukolo ngaya mama ba ko ni ata mo keme bilay bi kono to papier tabulu ou te se ka voter ambe nyogondo abi kono to papier tubulu ou na le me anno ou sadiri ou be annuyer de quoi ou bi annuyer ou bi to do ne meni groupe ngona bula nyana jedi akana utani fe ka fo ko be paniquer ko mo ba bolo ku be se ka nobo kola nunu te se ka tiga chipai ne o fiye sa no fo yo ngonu klana klala obebu ka page kurukata abedele me fo ila papier ta shibulu a papier tigi tete me mo tanga oh papier tigi mo tanu nu yere olu yere hey olu buku yere nyini ne kui olu maklo ka so isara to nyini na olu maklo ka bara to nya olu be musokoroni kodimile ni chogoroni kodimile nu ne kui abe nunu ajigi dale me kalanene mununga ko taxi manu ulu be débité ya no fe nulu ka débité ya solo ulu bu pied gauche do ala ka pied droite do ala ka temenu sefle ne bolu do ko min tekechi mama ba ko ne be mi fo bandaw kani kofle ni kani panique abe boka dabara bayen ka obi ka ignorer to mina aya ignorer ta o ka taw mokola nala sona maneni dani ba corriger u ko konete snongo ko dani te snongo aw yere te snongo anchiti snongo awo anti snongo amesaka snongo muna edela ka barakele ka snongo ne ka foko imam diko kadne o ne ka ndaka snongo o be ka dogoya ne ka ndaka snongo o kuma de te barakele wa pour que ne ka se ka nga imamu defend ka sa wasala imani ne jena kumara anti snongo aw be bo kala banchi ya pata aw bebe bo mais ne o fo ne be nga objectif do ngone de ya ko karamo koy mo ka video ka koronde ka video ya ngone de o be wele ka video mani mo ka video aw do kana ka video ka koronde ka video ne video damine janvier 2017 e kuyate batokola aw shite ka video ka koronde ka video amma tawtula ko minga video ka koronde ka video amma tawtula ko minga publication ka koronde ka publication aw be jakulu min kono dienye fe ya pata la jakulu initiative ka sigi dienye fe ne jene sugudugo donc aw de be ne ko de pala ka u do be ne ko ni koina ne de auka patroni ola ni mbora otisno ne ma dowere nyini kwate ba fe no ka fara ka bonga imamuni la o na ma fara ka bo imamuna ni ne ma sno ngoro na o rete sno ngoyo parce que o be ne ka publication be ne te taw ka page ka ne o be bloquer ma o be ne ka fembe parce que o rete sno ngo ni ala sabe ka on dese ka sno ngo an fene be ka o dese ka sno ngo ni dani an ngambe imam diko fi en me so en ba donc en ba sigi obe dogoya compte ta recherche ke auka obsaka ke ale ko kale ba ka dossier préparé 5 jours ale be dossier préparé 5 jours muna ngale fele be to recherche ou de ke mo koni funga ale de tisno parce ale be clé duru ke ka fin de préparer en dumbe wuli de nale ya ke mercredi on mena 5 ka dama au jeudi ou au vendredi kuma do la dépend ma clade dani rebe bo ka chiti ka kan folo donc ale ni on mi ti snongo oye ale de o maintenant ma fara imam na ti snongo ko o me snongo muna o de la ka barakale ka snongo mama be ke be fanga mona bi yo le be snongo barakale te snongo wallahi barakale te snongo wa ante snongo bi ante snongo shiri alna ayo be fo ko ate ba sembe dani bolo abolo be ne bolo wa akungolo ere ba mbolo afambela jele mbolo ayo fo ko ate ba te na tui aw mo fo ko ate ba te na tui fa ka fara imam diko la ka fara ni gouvernement ina kata tanye ni yoro were na kadaye akata jamana were president akida kola mais na ma fara imamuna imam diko na ma toy aw kon barabe sa dira ko ne be jena ka katigele adosa muso mi me proporo muso mi me bagabaga kuma ba dabla muso mi ta dabla o kon tene ayre kango do ates no ngoni ko ate ba ka kuma te ayo fo yere Kouate ba erete snongo na ma diko toko fo. Ça fait kalo kononto ne dati fo oye nga ukata kalo kononto depuis le 4 mars. Mama be fait nga vérifier aita depuis le 4 mars
Kouyatéba be ka diko kele. Ça fait 10 mois, bientôt kalotan. Kalotan neni. Kalotan, presque. Abina kalotan bo, au de la ka imam diko e. Ali ka foko Kouyatéba ya Rasulullah. Ali ka toko tike ka wada kono. Jani imam diko e adamaden bla yibla. Au ka fo Kouyatéba e ko mercredi were ka kana digo tike ka toko tike ka wada kono. Aya fo e ko dimanche were ka kana digo tike toko tike ka wada kono. Abese ya. Abese wa. Donc Kouyatéba te digo bla ko on ga Kouyatéba bla. Au nye woro. Au ma fo ye ko na folo. Au ma fo ye na folo. Na ma digo twe. Fo ka sa dusukosi ba au de keri chu. Parce que ni do fo digo ma be digo on na to gomna. Ni do fo Kouyatéba ma be digo off na lati. Donc dusukosi ba off ne keri chi. Parce que atata on ga forfait, atata on ga téléphonie, atata on dabaray, wa se ga papa ga chi, au daye doro ka o sigi ka o tafo abana kwe. Mais on met mi fo Kouyatéba mare. O yo ka gididi. On met mi fo Kouyatéba ma o be diga o. On ta te diga na. On te guider, on m'a délégué à quelqu'un guider. Oh, on va ne ni mi ma ba ma me beaucoup fo. Kouyatéba le go kale guider. Donc quand do fo Kouyatéba mare abe diga o de law. On ta koni papa ka ta on ta fait. Donc ko yoro ko voilà, awle o beni bouke ka ni beke Kouyatéba blato la teo. Wa anta nyeshe chema kwe. Ayi. Ni na nyesha o fe ma ini minute. Ni intan soroka ini minute fli mi kukorola la bana. Ni vidéo ke 20, ni vidéo ke 2 heures. Ni ya na ye jadom na mbe ini minute dorondi awma. Parce que o de kakani awi. Aw tene bolo foyi oko. Aw tene bolo foyi oko. Nek objectif ye Kouyatéba de. Aka fara ka bo imam digo la. Mena Kouyatéba kala. Aye mana kan chaman fo ame bubula ta de ko tige mesano che. Mena ka ay mi fo so rasuma folo. Angola me ko de ko tige ame soro kana bubula la. Ajo réseau be ka bege. Ajo fili réseau ga suma doni. Ajo nga dobo charge la. Ouf. Voilà. Si ça avait son là. Amena ka oh. Ah, get to it. Réseau, Filiga et réseau, non, laisse tomber quoi. Avec un aléa audio. Kouyatéba Oulila kana baga mɔgɔw sigilen ma ya. Firi, e fɛnɛ kan dabila sa. Ko Firi fɛnɛ est merdi de parfois quoi. Bon, aya tu mets ta recherche que au moins abe recherche de là. C'est ça le problème. Parfois Firi ça fait ça. Oh, ayata la be recherche de là. C'est ça le problème. Parfois, un droit finir ça fait avec réseau perdu quoi. Non, laisse tomber quoi. N'Amazon n'a m'obligé qu'à n'y tirer qu'à que deux n'a passé oui réseau normal quoi. Fini c'est la merde hein. En plus avec à chaque fois des nibi des vidéo quoi.
Bon, on écoute. Avec les hiboux au regard client. Populité faible. Pour les tigres tegeblé. Wadulu tegeblé. Boulevard Foga Bioulala. Non, bébé, boulevard Fenasisa. Beïtasro. Beïtati. Enfant Bega Fara. Enfant Bega Fara. Une semaine embargo. Achim Medjala. Wagela. Pour réconciliation. Où sont les pilotes? Mais c'est une insulte. Moi, nous Sara. Nyekus Midoya. Diaw Bemi. Colonel Moribo Kone Bemi. Wage Bemi. Achim Bemi. Climatiseur. Katkati. Chez Dia. Pendant ce temps, les gens crèvent à Ségou. Une semaine d'embargo. Embargo djihadiste. Banda, où est la parole donnée? Où est la parole donnée? Il y a parti politique de Mangame. Bessira ne me kabo. Koni mbora mkobe kwa transition. Ni mkogaru ou élection soin. Poula ne parle pas. Keble ne parle pas. Kaudjim ne parle pas. Adema ne parle pas. Moussa Mara ne parle pas. Personne. Ce n'est pas le moment de dire que je ne suis pas d'accord. Qu'on y prend dans la opposition, qu'on a la collection, qu'on a à cause du pouvoir, tout le monde se tait sur le calvaire de nos frères. Chitekma, Mackenzie, une semaine, un parti politique, il y a un mangame. Il y a un Kutuba Kaka, il y a un Mangutu Kaka. Kono Nimbora Sisa, quoi, il ne faut pas qu'il y ait une opposition, non, qu'il y ait une élection, transition, Kadate Djana, chacun se tait. C'est une honte. Une honte. Avion Bemi, pilote Bemi, ministre, force spéciale Bemi, Yanflala, Bandao Bemi, Surasini Salumbo, Gazole frais, essence frais. Non, Rasta, je suis désolé. Une semaine d'embargo. Une semaine. Djadisou Kamargo. Une semaine. Présenté que moi. Vice-présenté que moi. Mokhtar Wan te que moi. Ministre de la Défense, te que moi. Sécurité te que moi. Mouribo Kone te que moi. Colonel Wagé te que moi. Personne ne parle. À 75 km de Nyono. Nigeria Ibeka clair. Nigeria. Akreo. Kaujima Akreo Ibeka clair. Oh non, free, ala comme double quand on a spectacle, tu es ça free. Non, ne peut pas free quoi. C'est pas vrai quoi. Kabaku. Putain. Aïda Kaoudim n'a pas nous. Non, je suis énervé, ça fait quoi? 4 mois. Mau Sara, Assemblée Djenina, Djemana Nafrou Tchena, Feu Djenina, Bâtiment Tchira, Munkama, Sosuga Warsuena, Minatea Mekassa. Aujourd'hui, une semaine d'embargo, tout le monde se tait. Qu'on s'allie avec le gouvernement, au Fnabe Yala, là, quand t'as joué au grain, qu'aux formations. S'allie avec le ministère de la formation professionnelle, Maman Babi Toumbeni. Ani directeur APJ Sissé. Boulakata APJ là. Où est boulangerie mi financé John Torobalay. Akanam Black Mala. Mounandela Kanada tournant. C'est clair. Une semaine Mackenzie. Ametami. Mon kelebe. Bo, Mbala Ndala, l'excellent diplomate Mokhtar Wan, l'excellent Koubandao, l'excellent Hachim, une transition qui reflète la nature. Le pays est en marche, oui, ta poche est en marche, oui, ton barama est en marche, oui. Il y a un nation qui marche là, oui. Pendant ce temps, à Farabougou, où il y a un nation qui marche, où il y a un nation qui marche. Mais où est la dignité, où est l'honneur, où est le sens de la responsabilité? Quand le premier pilote est là, depuis quand dans un pays en guerre,
Wagé, pilote. Deux avions pour les blés. Force spéciale bébé à quoi chim. On va où? Coup d'état corodéni. À n'a pas de aucun parti politique, ni de la majorité, ni de l'opposition. Personne ne parle. Qu'on y a forcé ça, non, quand il faut qu'on ait l'opposition. Nous ferons collection à tête d'Adjané là. Chacun pense bénéficier des largesses, des soutiens des autorités actuelles. Et tout le monde a peur de s'exprimer au risque de passer pour l'opposition à cause de son intérêt politique. T'as pour le voir Kanyini Seder Tondem Befe Mali Kono Mali Koka, sympathisant. Amen de follow. I may follow in the cortige. Obey Kuati Balame. Obey Kuati Balame. Aborasi Sankani for Asimi Wage Bandau Abora Kanifo Lima. Oh, quand tu vas au plotité, et tu as ploté à Kalangue, et Shima te me ploté à vous. Ni 47 ans, là, tu as ploté à Kalangue. Mali Maroba de Belao. Francien, Demsani Beck metara Sorasia Kalangue. Américain comme Wouli et Katou, Américain yini, Ali Wolola Jamana Wolola, tant qu'il est Américain, you kumena kana, ni si sera formation, ibina katake, ou kuntita dama formation mare, ou kumbu au check atana ou Jamana Wolola katagerke. Ishimatemo. Tu as que 47 ans seulement. Ni pilotité, et kata piloti yinika, et reka ke piloti etisa. E ko mashiti kuma. E makuma kaba. Ne yarango edeye Mali ere ko beyo. E ka mo ma fo ko ne ete Mali ti jowa. E makuma kabawa. E be fait pourquoi ka ojimu ga kuma. E be fait pourquoi digo ga kuma. E be fait pourquoi mo to ga kuma. Ok me dalenti yela la. Mene kabako e ma fo kaba. Ola nya fo banda uye ngai taw mogola. Papa gani ti se ka papa gachi. Ni ngam mo bebe immigration na. Ashite se ka papa gachi. Ma shita bolo ba makoy ma si. Al ni ko ka boni mo tanye ko ka nunu kela tese. Aka fo ko bi kai bo ko ka nunu kela tese. Mati ko inemine. Mama bi ko ya immigration na. Aw ma clan fa balo ni babola ni ko ashikata irisigita ashitita irisigita Francis dugukolo ka yoro Amerique rete papier te mabolo Amerique ni américain rete naturellement ibaro américain rete ka papier di mokoma ibi de wolo ka fembela de lengo lubi nationalité di dema muluti papier di famota di bama donc yoro ambo ere boalaw yoro jamana to rete o Maudu ko 3 mois ni sigileme Italie ni Espagne ula campo konona la no ulu annuele no lubi do akaka ka fon laje wa be daene ne afo yongo ateta yorola don bandao aita mogola ali mata bolo ka voter mogoyi ma fo ita bolo ka voter don aita mogola Francis du kolo min kanyake ma maklu fanu baw bolo la kuma te ka irisigita ne de la ka fo ngali ni kwa ka mogo makaita amasadi consulat de Romine mata bolo aga konsila milena ayo suguna ye ayo fene bla portu la ma kele ngume fa karanya la kata portu ta okunye sugunari awo suguna de kumboke nuko tin chongo suguna de kumeta portu yele mo bi donga tu siga kono me o ma tabulu ki aya fo adoye billahi amata bulu ala kan naturel mugu abestiga ka mobli ni ngono dabara bayan ne baraba na karasa kutubaleni na ka chateau rouge arasani kata chateau rouge kata rasa kolekola kuna na ko warasani abe bode ki sigi dabara bayan ne baraba yala meni ko chu ama keleke ka taramina abi wele ka benale me ateta uluwa ali koko sadi musoko yo ulu jibanga ba ulu tise fuila donc aka naturel mugu bena doro ki sigi dabara bayani nengara baya kan fo ni blabla la kateme koy ale bilila ka takale be fegi yere ke kuyate ba nyogone ka ta chateau rouge ka ta arasa ta ko kole jamais ka nga arasa nyimima nyimi kera nyimi faga langara arasa ni muna wa ta ka kole kusigini na le ale ala mine ka to de kole la ka soroka ni I waga andala ko arasa ba le kuna donc ali ko ma na ka dabara baya be ni ko ma sisa kaka boko ka ta kodo ke billahi tebo afai kaka ta kodo ke etala tebo mogolo to da makaka boko dogo ai malika di wolo masa mati bolosa ngo mata bolo mi me risikitai ma foi ta bolo mi me risikitai ubu bala mogolo ma elu mana an kama utilaje
u b'u fo k'u défilé ni danni de kama anw dun b'an défilé mɔgɔ min kama o y'olu ka Kuyate ba don a bɛɛ ta dan y'a ka salon kɔnɔna ni n'u ka voiture anw de tun bɛ bɔ ka irisigiw ta anw de tun bɛ bɔ ka faamaw dɔgɔya i ye a maa t'i bolo min bɛ se ka faamaw dɔgɔya parce que Bamakɔ ka d'a bɛɛ ye Bamakɔ ka d'a bɛɛ ye donc ka min fɔ bandaw ye a y'aw ka baara kɛ aw kana ni calcul a ye nin to anw bolo a y'a to anw bolo na anw kɔntana don min na anw bɛ bɔ ka fila kukɔrɔla la n'o kɛra a ka mɔgɔw ti sunɔgɔ a ye nin to anw bolo nin kana aw perturber dɛ maa foyi t'a bolo yan ne de bɛ k'a fɔ aw ye an bɛ Faransi dugukolo kan a ka QG a ka fiyefu yɛrɛ bɛ Faransi de a ka jama yɛrɛ 98% bɛ Faransi de o si bɛ papier t'a si bolo a bɛɛ bɛ woni kɔnɔ de foyer ni fɛnw na ye ne b'u bɛɛ dɔn a fɛn bɛɛ bɛ publication k'a tɔgɔ la n b'a bɛɛ dɔn papier t'u si bolo hali ni ko cu a b'u ye ka taa manifestation la ni jama ma ca min na a tɛ taa papier t'u bolo donc a k'aw ka baara kɛ aw ka tɛmɛ n'aw ka mɔgɔw ye a kana nin calculer a bɛɛ ye Kuyate ba ye pɛrɛn na n'a tɛ ɲini ka na bo fara ko fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi ko ma deli ka kɛ IBK tile la o jaabi bɛ maliyɛn denw yɛrɛ bolo ko min bɛ ka kɛ bi n'o ma deli ka kɛ IBK tile la o jaabi bɛ maliyɛn denw bolo bi aw ni Ala n'Alakira cɛ IBK tile kan kuturu tun bɛ attaquer IBK tile an ma deli k'a ye n'an kun y'a mɛn k'an ka sɔrɔdasiw bɛ ka taa kɛ rebelle la ou bien ka taa kɛ terroriste la fa bɛ k'an bolo dabaliban ko ye fa bɛ k'an bolo dabaliban ko ye ale yɛrɛ nana y'a ka émission joli e y'o sigi ko kan kuturu ka attaquer k'a min sɔrɔdasi minnu kan ka kɛ lakana yɔrɔ ye sɔrɔdasiw tɛ taa attaquer sɔrɔdasiw tɛ faga bilen fɔrɔn yɛrɛ la koyi u bɛ faga u ka kan yɛrɛ de kun kɔnɔ n ye e de bɔra ka na nin fɔ anw ye yan depuis ninnu nana e y'o ɲɔgɔnna manamana ko ye ka kɛ ninnu nalen ye baara minnu kɛ i ma bɔ k'o fɔ dɛ u ye moto hakɛya min minɛ i ma bɔ k'o fɔ dɛ u ye terroriste hakɛya min faga i ma bɔ k'o fɔ dɛ taa Kati 24 ka page kan n'i bɛ information ɲɛnama ɲini i bɛ taa Kati ka page de kan i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ yen hali dongo attaque min kɛra sɔrɔdasiw ripostera u ye riposte min kɛ u ye terroriste hakɛya min faga i ma bɔ k'o fɔ parce que n'ale y'o fɔ a tɛ jeton sɔrɔ o ne m'a fɔ aw ye n ko nin tɛ jamana fɛn ɲɛnama a tɛ se k'a fɔ parce que n'ale ye fɛn ɲɛnama fɔ o tɛ se ka critiquer donc n'a ma critiquer k'a tɛ nafolo sɔrɔ parce que critiquer in kun ye mun ye ninnu ka paniquer k'a wele ka jeton d'a ma pa paga tɛ d'i ma bandaw fɛ yan bandaw pa paga tɛ d'i ma bandaw fɛ yan n'a y'i ja kule k'i yɛrɛ faga dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma yan e b'a fɔ ko en même temps n ye n sigi n ye Kuyate ba lajɛ n dabali banna kunu Kuyate ba ka émission kun bɛ jumɛn ka premier ko Thomas Sankara ye jɔn ye sɔrɔdasi Thomas Sankara nana fanga la cogo di coup d'état e ko e tɛ coup d'état fɛ e tɛ coup d'état kɛla fɛ mais Thomas Sankara ye ka référencier Thomas Sankara ye pouvoir sɔrɔ cogo di coup d'état de y'a to a ye pouvoir sɔrɔ mais est-ce que k'a yira k'a fɔ i ye coup d'état kɛ ani ma jamana jɔ bɛ kelen ya minnu ma coup d'état kɛ olu ye mun ɲɛ Burukina ye Thomas Sankara ka san damadɔ ye min ɲɛ Burukina ye jusqu'à ce que ala minnu ma Thomas Sankara ye bilahi Thomas Sankara kɛra anw ka référence ye e yɛrɛ bɛ wuli don o don Thomas Sankara e ye mɔgɔ ta ka na ko ka n'i sigi ka Thomas Sankara ka histoire fɔ mais et pourtant o Thomas Sankara kelen min ne b'i glorifier n'o ye ne b'o kɛ bon exemple ye ne bolo de ye jamana jɔla ye Thomas Sankara nana fanga la cogo di Thomas Sankara ye coup d'état de kɛ président élu na ka tila ka fanga minɛ ka Burukina jɔ u fana nana Burukina bɛɛw ma sɔn tubabuw ma sɔn Thomas Sankara ka jɔli ma parce que tubabuw y'a ye k'a fɔ ni Thomas Sankara tora fanga la bilahi Burukina bɛ tɛmɛ hali Faransi la u ye ala minɛ ka janfa don a terikɛ daga wuli ka taa faga ngo de ye ka référence bi n ye coup d'état ka ni tɛ baara ko ye kelen jamana dira ninnu ma cogo min na u bɛ k'u seko kɛ jamana zɛnw bɛ ka boli ka jamana bila jamana zɛnw bɛ ka wuli ka u yɛrɛ ɲini e b'a fɔ ko pilote tɛ o kuma depuis ala ye Mali dan Mali ye Wagɛ dɔrɔn de former comme pilote Mali ye Wagɛ dɔrɔn de former comme pilote Mali ye Bandaw Assimi Goïta dɔrɔn de former comme sɔrɔdasi wa
Mali ye jaw dron de former comme sorasi wa sa o san sorasu tika ta formation na wa donc wage kele ne kuma ka classe kono min kera mini diplôme bora Asimi Goïta kele ne kuma Mali bela jelena min be se ka kele ke jororo daleme Bamako ye Asimi yo colonel di wage ye colonel di Njaw yo colonel di Ere ko on baya ko jororo daleme Bamako ko ka kele jere ni bulutufi en même temps ko min be ka ke nunu kilela ko madeli ka ke ibe ka kilela emi nana ya ka fo malendo benyana ko kan kuturu ro kumbe attaquer ibe ka kile ni nani nyawo malendo nyela ko awo ko min be ka ke nunu nga kalo kelen kono ko make ibe ka ka sanwolo vla kono awu ni ala na la krache ha awu ni ala na la krache na ya fo woni ti adresse kodona la wallahi ni bado mo bako billahi hachite kodona be makala mali umakala utanya yini kanyedo sino mogo be ko kala lelo comment c'est possible ko ete babi ni jobi comme mi meka ke nununga 1 mois kono mune be kake amaruko fila dugu chira no ibe ka klela kanani arastisi ya kele ye an fer depuis alaka mali dugu kolo da an teshia wolo makele don ne jena de la ka foya ngibita soro maraka ibita maraka traoré soro ibita maraka bamana soro obeke awne fe mumba ke siki fe ne ya fo aw nyana ngo chia wolo makele tse ka on fe sinango ya ba on fe nanga dumini ke ba on de fe nyogon boya ba on de fe nyogon karama ba on de fe nyogon makoto ba on de fe mu mekele lo on nyogon je ibe alama de faga on de fe ya fama gansan ba on fe mais ibe ka nana ka ala mine ka mali fere choko sugu bela jelena parce que ni ya ma obe wuli ka onyeshi normal ni ya ma obe wuli ka onyeshi gouvernement nga marako juguma o ya soro tate yoro wero la à cause de ça o ye ala mine comme Rwanda chogoya kana ni shawolo makele ka do on fait comme ça ambanga préoccupation ke ka shawolo makele ke ni be fora on nyana yando wanyi ni be da luso ka fo shawolo mate mise en place ou de mise en scène dane kuno pour que anga nyina norko to buku sawo ke norla joyo ke ibeka ebina mu fo on ye ibeka kola Kamali bidinga kono kamale dembe ke horon kole kamale dembe ke dametanye kamale engeni beke fukwariye nami galontigala kalabanchi kamale engeni beke jaku ya liderui ali munu bi faransi jugu sako yala ulu be bana barama ka bangata joshi ke ka nyina una kungo faransi ka tuwere ke jaku ya activiste we tayini na dama joyini ke ka comédien ta ko kanga avion présidentiel kono kata mali présenté ni make la honte ibeka ka investiture do ibeka alamna ka premier voyage ka mali comédien ta mali comédien langolo yere ali comédien nyana mauté ko lu che ka tout le présenté ko le mali la honte totale ni bekera on clé de palaka malida malima bi plus bas que ibeka clé ama delika ke présentement mali bafoué ka mali jigi dinga kono ko ibeka wa ambe ala delik kala subhanahu wa ta'ala ala kana ibeka nyogona di malima parce que ni ibeka nyogona dira malima anga sigi o ye maliko baneni à la limite maliko kumbe ban ni dugo kuma wuli ki jwa jola maliko kumbe ban ni asimi kuma wuli ki jwa jola maliko kumbe ban ni jaw kuma wuli ki jwa jola maliko kumbe ban ikume mumikulo la chou e mi di jo on dala kebe ibeka defa eni ala na la krache masa boaka bla no ko bora joni da kono boaka tu no ko bora joni da kono boa desera no ko bora joni da kono amusote boabolo adente boabolo ajigate boye asete boye aferete boa kono boa tese boa desera no ko bora joni da kono ni bebor adamade ngara bakele ni da kono awuli ala na la krache obina ojo orima ko oye gidi obeka jo gidi kunfiunga gidi ilitero ka gidi kodon balu ka gidi sino ma kodona site ni suiniye ni jogodo ngo on ya dona nana kabe ibeka deme
parce que du moment ka kun bɛ ka IBK kɛlɛ a ka ko bɛɛ kun bɛ bɛn o parce que o ye fanga jugu ye mais fanga jugu k'i bɛn'o dɛmɛ o tɛ kɛ yan Bouaka bila o bɔra jɔn da kɔnɔ e wuli ko hɔrɔnya da kana to e la hɔrɔnya yɛrɛ ni e ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ni e ni hɔrɔnya ye ɲɔgɔn ye wallahi e ye min kɛ e t'a kɛ e wulila yan nɔ ka n'i jɔ kalabanciya la ko wayi ko puruti ko k'a bɛ e don baara la ko puruti ko k'a bɛ e don baara la k'e taara puruti ka biro kɔnɔ k'e ni dossier dɔ taara k'e n'o dossier talen ko puruti y'o ye bolo ko puruti ko ayi ko pati sagana ko normalement k'e kan ka minɛ ko parce que ko secret d'état b'e bolo ko état ka secret b'e bolo k'e y'o sɔrɔ cogo di ko f'e kan ka minɛ i ma sin ka tiɲɛ fɔ o yɛrɛ ka tɛmɛ ka bɔ yen e ko o puruti kɛlɛ o taara wolo adamaden dɔ ni bɔnɛna yɛrɛ la n'o ye Yaya Djibo ye e b'a fɔ ko hɔrɔnya da kana to e la e bɛ wuli ka taa ko mɔgɔ sangafo e delila k'a fɔ CDR mɔgɔ jumɛn ye ko a ye wuli ka taa Yaya Djibo muso la maa ma b'a kɔ a si tɛ Yaya Djibo muso dɔn maa ma b'a kɔ a si tɛ Yaya Djibo den dɔn mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɔ a tɛ Yaya Djibo den dɔn o t'u muso dɔn u t'a somɔgɔw dɔn e delila ka délégation former ka ali malo bɔrɛ kelen d'u bolo k'a ta di Yaya Djibo somɔgɔw ma i delila ka kɛ hɔrɔn kolo miiri bali tasi bali n'i sara fufalaki fo Diko maa ma sara Diko fɛ Diko nɔfɛ Diko wulila ka taa bonya k'a bɛɛ ye walayi ka hɔrɔnya kɛ n'a bɛɛ ye ka danbe kɛ n'a bɛɛ ye ka ladiriya kɛ n'a bɛɛ ye e k'a fɔ CDR mɔgɔ dɔ ka bɔ k'i jɔ k'u bɛ Yaya Djibo ka so yɔrɔ dɔn ala bɛ quartier min u t'a dɔn hɔrɔn kolo miiri bali tasi bali e ye mun éducation don i ka mɔgɔw kunkolo kɔnɔ e bɛ n'i jɔ k'e bɛ hɔrɔnya fɔ maliyɛn denw ye e bɛ hɔrɔnya dɔn i sara e ye i sara fu la maa ma sara e y'a sara fu la wa maa ma b'i kɔ bilahi u b'i kɔ fu de la parce que minnu sara i m'a t'olu la minnu y'i dɛmɛ i m'a t'olu la e bɛna to jɔn na e ka hɔrɔnya e ka danbetigiya a tun bɛ fɔlɔ Yaya Djibo de la parce que anw balolen don i y'a k'anw na anw bɔra an y'a k'i la i y'a fɔ an ma anw bɔra ka f'i ma wa hali sini kɛnɛ anw bɛ se ka f'i ma mais Yaya Djibo tɛ se ka foyi fɔ Yaya Djibo tɛ se ka foyi fɔ hali k'a da Yaya Djibo ma e kun kan ka miiri ka tasi e kun man ka IBK dɛmɛ hali ni IBK kun ye jama proposer e kun man ka IBK dɛmɛ hali ni IBK kun ye lulu proposer e kun man ka IBK dɛmɛ Yaya Djibo su dalen don Yaya Djibo muso kulo b'a la k'e bɛ k'a fɔ ko buwa ka ɲi Yaya Djibo wolodenw kulo b'a la a balimaw kulo b'a la Yaya Djibo muso bɛ e qualifier ka e kɛ den qualité jumɛn ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko Yaya bɛ bɔ don min na fin t'a la jɛ t'a la ma accident kɛ a ma bana kunkolo t'a dimi a ɲɛ t'a dimi bilahi cɛ in bɔra de k'a bɛ taa sariya lakile cɛ in bɔra de k'a bɛ taa mauvaise gouvernance kɛlɛ cɛ in bɔra de k'a bɛ taa jamana ɲuman établi o jamana ɲuman établi tɔ la e nɔfɛ k'a bɛ taa tiɲɛ défend o don k'a bɛ taa e ka tiɲɛ défend Yaya Djibo manamana sara ten k'a kɛnɛ kamalenkɔrɔ falen belebele jamuja k'a cɛ k'a bɔ a denw kɔrɔ k'a cɛ k'a bɔ a muso kɔrɔ k'a muso kɛ filiatɔ ye Yaya Djibo bɛ bɔ don min na a ka siso kɔnɔ a ka kɛnɛ a nin na foyi t'a la Yaya Djibo su de nana ta ka da a muso kɔrɔ e miiri bali tasi bali kɔnɔ wo kelen e ma maloya ka na ko IBK ka gouvernement ka ɲi e ma maloya ka na k'e bɛ IBK dɛmɛ e bɛna mun de hɔrɔnya fɔ maliyɛn denw ye e bɛna mun de hɔrɔnya wa a ka kuma o kuma ko ala kana hɔrɔnya datu la e ala ka sɔrɔ hɔrɔnya n'a ma ɲɔgɔn ye n'i y'a ye maanifin mɛn ko datu la i n'a ye ɲɔgɔn ye de i n'a jɛra de Yaya Djibo ala ma hinɛ n'a Yaya la bilahi Yaya ala ma hinɛ la mais Yaya anw bɛ yan dɛ bilahi Yaya Djibo anw bɛ yan walahi i tɛ sa fu la wa ala yɛrɛ ma sɔn i ka sa fu la o de y'a to a kɛra président jugu min nɔfɛ bilahi ala ye président wuli ka bɔ yen so n'a kun tora Kuyatɛ ba ma bilahi kun bɛ sa fu n ko Diko y'i kuma bɔ walahi Diko ye Yaya Djibo kuma bɔ sinon e tɛ e ka jɛkulu mɔgɔ jumɛn bɛ yen normalement ça de k'i sigi k'e bɛ Jamaïcain dɔnkilidala dɔ ka requêteur au cas je ne sais pas 11 mai ou je ne sais pas quoi mais là ça de ka da sigi diɲɛ don o don k'i b'o anniversaire kɛ e kan ka anniversaire kɛ Yaya Djibo de dɔ ko ma k'i y'a f'i ka vidéo dɔw kɔnɔ parce que ne t'i ka vidéo bɛɛ lamɛn yɛrɛ mais dɔ ko ma k'i y'a f'i ka vidéo dɔ kɔnɔ
ko itara kibita ya jibo laje ya jibo somo laje ku yige ubi genge metugo tara mo mugani sababe laje mashima diguge hawo horon kolo bege dambe tambege fitiri wale bege ebe genge ni emati takuma le bege e kanga minke ne moge bege o mafo ya ko ni kuma ya wakati jenna fatala ni kuma ya wakati jenna fatala suno dugo magene awo dugo mage iko ko dugo e wari muta ko kato di mogo saloma kebo wari borodo o wari mi be e bolo e kata dodi ko mi mate ta borodo parce que e ko ke mamine e daga di to utala lo ya mine me e ma femine me maligere ma femine e ye to ko kay ni femine la utai maligere ma femine e bi se ka minke e mogo to ti se ko ke ina na ka wa bina ni konte ka di munuma ina na ka wa bina ni konte ni dugukole kaya ka di munuma ku ka ta meshi sa chaturuji sunguri ne jena babe kala wa bina ni e obomi anana farasi aka wa bina ni kuru ka di munuma ku ka ta chaturuji ku ka ta brazilien sa ka sunguri e ala ngo sisa ne parce que on kulo gere na o sisa ne ko bi ka do on refena kulo kono mo do ya essayer to bela kan alerte on maso o kuma o fora on ye bile o tige nwele ko jene ne ta to fo parce que ni mami to fo u be to delika sududu bi ko ka boka fo ko alema fo u go be ta fo ko ka fe do bubulo aduna na fe bora fe awo me ina na farasi an yi biye ni tige kana wa bina ni beke ekun togodi e ma wari mine e be wa bina ni soro togodi ka wa bina ni brésilien ka wa 300 € ka di ku ka ta chateau rouge ka ta brésilien sa ka da sunguruma o kera français ete wari mine ete foi mine me be se ka mige wari mine na otisekoke wari mine na otisekoke me dugo magene ayi gencho ko te digo law parce que digo yo hore digo e dametike mama torla digo no fe digo ya doy mais ya jibo e ka ceder mo godo ka boku be ya jibo ka soro no 2016 mi sara tribunal la ino fe e ka body photo kele ki de la ka ti jo ya jibo so mo ko la parce que anaw yo bo ka bo film ko bla ni jeli son warta obulu ka be ta to ni jelu la Facebook de keru ka jeli Facebook de keru ka to ni yoroy parce que papa ka tushiku oubie boka no sigi doro yere yirala sinon e ka boni video kele e ka boni photo kele ka fo ko ne ya jibo somo e kantaru fu ate iko ya jibo yige ko ya jibo somo yige obi genge muno ya jibo somo tege wa mbemi fo oye mama ayo bla ya jibo place la demsenyo mbeni no fe na usara ya jibo traité to ko no be traité ti aya ye ne minena ka do kasola amatane la jo fana cheni minena kasola amata akilekele tita abaka demsanu ne blaka ta maire tita olo go kon yo kuate bakele anga kuate bakele re maja aula grâce à nous bi kuate bebe ka moya ça dit hypocritiani ka ofebi sinon sana on ba kele ka fitiri wala na ka hypocrite na ka mogolangola do akulola aw jon kumbe na kumbe ka ujate amma tawla me aw ya kelele minge anana sisa fa kera ka jeli bay aba sigi ka dongli dawla sino kwate ba ka sura sana amba kele anambe bla nyona akuma aw jon to ko mogo joli sara aw tula na tara mo minga so adela ka se makaso abaka mogo de blakata ayre teta jena ateta jena grâce à Neri Dani avec un kofle aula donc alors là on a kele na fanya ko aw yere folo on a kele na fanya aw mo folo mi yo awde parce que grâce à nous avec aw jatebi avec aw jate ko foye ma adora boni
ya jibo den photo ye a dɔgɔ bɔli ya jibo muso photo aw bɛɛ bɛ taa Bamako ye aw bɛɛ bɛ Bamako ye minnu bɛ Bamako minnu bɛ bɔ kɔ kan ka taa Bamako aw kelen tɛ min bɛ ya jibo ka yɔrɔ dɔn ko ka taa foli kɛ normalement ya jibo den ka scolarité aw CDR kan k'i jɔ n'a ye ya jibo den ka scolarité parce que ale de ka sababu y'a to n'u ye ya jibo sara ya jibo den ka scolarité CDR kan k'i jɔ n'o ye aw bɛ wuli nangara baya kan fɔ la dɛ mɔgɔw hɔrɔnkolo mɔgɔ min sara e yɛrɛ tɔgɔ la e ye fitiriwaleya k'o la wa i ɲɛ b'a la bɛɛ de bɛ fitiriwaleya k'ale tɛ fitiriwaleya kɛ mɔgɔ si la bɛɛ de b'ale tara ye ale tɛ mɔgɔ si tara ye e ka bɔ k'a fɔ maliyɛndenw ye Diko ye mun kɛ e la e ni Diko jɛra hɔrɔnya damatɔ Diko la Diko fo mun a ye mun k'i la a wulila ka IBK min kɛlɛ sani ka se Diko ma e yɛrɛ fɔlɔ ye IBK kɛlɛ k'a kɛlɛ fo ka dɛsɛ a la bilahi barika bɛ IBK de la ka tɛmɛ e kan so e ye min kɛ IBK da la walahi Diko m'o k'a da la mais ja barika ko ye tiɲɛ koyi wa dɔwdenya ye tiɲɛ wa halaladenya ye tiɲɛ walahi ni barika kun tɛ Diko la Diko e dɛsɛra ma Diko kun bɛ dɛsɛ mais kalo 2 Diko ye IBK galon ka bɔ yen k'a galon dɔrɔn tɛ k'a ka gouvernement galon k'a ka ministres galon k'a ka maa bɛɛ galon ka bɔ yen k'a bɛɛ galon ka na ni Mali kura ye san 3 e dɛsɛra ka min kɛ san 3 ja barika kun tɛ e la de o ja y'a dɔn ko barika tɛ e la de o la n ko bandɔ a ye taa sa barika tɛ n la a dɛsɛra IBK la ni barikadenw wulila k'aw kɛlɛ don o don an b'aw alerter an b'o fɔ aw ye ni barikadenw wulila don o don o kama an b'o fɔ aw ye mais ni barika t'an cɛkɔrɔ in ni barika bannen n'a ka jɛkulu barika bannen n'a y'i kɛlɛ papaga tɛ bɔ a la o compte n'a y'i kɛlɛ ma bɛ ja mɔgɔ ye de kara b'a kɔ ba buguni don n'a ye maa ma kɛlɛ ala b'o la taa ɲɛ parce que barika foyi t'a kɔ e ka dɛsɛ IBK ka tɛmɛ élection na e sigilen ɲɛna e dɛsɛlen kɛɲɛ n'o la ka tila ka na k'o ka jeliba ye ka k'o ka gouvernement ka jeliba ye ka k'o ka défenseur numéro 1 mais don min na Diko wulila kalo 2 Diko wulila kalo 2 a ye Bube gɛn ka bɔ yen ka tila ka wuli IBK yɛrɛ nɔfɛ kalo 2 ka IBK fɛnɛ gɛn ja barika ko ye tiɲɛ sa o la n'u ko ko ne ye bɔnkɔn ye ko ne ye oiseau de bɔnkɔn ye ko Dani ye oiseau bɔnkɔn ye alhamdulilahi rabbil alamin anw bɛ dugawu don de su anw bɛ barikatigi don de su wa n'aw y'a ye don o don k'i ka barika b'i sogo la anw bɛ b'i kɔ parce que anw tɛ dugawu anw tɛ dangaden anw m'an fa bugɔ an m'an ba bugɔ anw bɛ fɛn o fɛn ɲini an b'a ɲini k'a d'an fa n'an baw de ma k'an fa n'an baw ɲɛji cɛ k'an balimaw ɲɛji cɛ hali sisan nɔ Dani bɔra ka dugukolo san 2,500,000 ka d'a wolowolo kɔrɔmuso ma k'a b'a kɔrɔmuso bɔ luwanze la aw bɛ sɔn o na aw saraka wulu ninnu aw m'a ɲɛ aw yɛrɛ kuma tɛ kɔrɔ ma ba duwawu bɛ sɔrɔ fa duwawu bɛ sɔrɔ mais kɔrɔ duwawu tɛ sɔrɔ aw bɛ Dani ye tan Dani duwawu bɛ Dani kɔ n'a baw kɔ i m'a ye aw bɛ dɛsɛra Dani na i m'a ye aw dɛsɛra Dani na k'an wele k'a fɔ ɲɛna ko n k'an cɛ wele k'a bɛ fɛ ka dugukolo san a ye yɔrɔ fɔlɔ min la ko k'o ka ja ka dugukolo san 2,500,000 a bɛna d'a wolowolo kɔrɔmuso ma ka tila k'a jɔ k'a b'a d'a kɔrɔmuso ma k'a kɔrɔmuso bɔ luwanze la k'a kɔrɔmuso n'a denw n'a cɛ bɔ luwanze la Dani de pari aw bɛ se Dani na aw bolo ko Dani min y'i sigi ka kuma minnu fɔ k'o de don aw ɲɛna ko ka kuranɛ jigi ala mago bɛ kuranɛ jigila la de ala mago de bɛ kuranɛ jigila la ni kuranɛ jigi ko don an bɛ taa an sigi ka kuranɛ jigi min b'i kɛrɛ la i bɛ min dégager o de don voilà aw ma tila aw yɛrɛ la kuma tɛ ka barika ɲini Dani ye barika ɲini fa fɛ k'a ɲini ba fɛ k'a ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ Dani dɔgɔmuso ka kɔɲɔ kɛra yan nɔ Dani ye 1,000,000 de compter k'a d'a dɔgɔnin ma k'a dɔgɔnin dɔ la na Faransi ko b'a kɛ Dani aw b'aw sigi k'aw bɛ Dani critiquer aw m'a ye aw bɛɛ dɛsɛra n'i ye adamaden dɛsɛlen mɔgɔ la dɔrɔn dis-toi que barika de b'i kɔ i ma Kuyateba dɛsɛlen IBK la wa barika fɛnɛ bɛ IBK kɔ ka tɛmɛ Kuyateba kan mais barika bɛ Diko fɛnɛ kɔ ka tɛmɛ IBK kan so barika bɛ IBK la ka tɛmɛ Kuyateba kan wa barika bɛ Diko fɛnɛ la ka tɛmɛ Kuyateba fɛn kan Dani ka Faransi n'a ma kɛ k'a kɛ nemuruba ye ka ba kelen ma dɛ Dani bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a hakili b'a balimaw la o de y'a to ani jɔn tura ɲɔgɔn na k'a damaja la a mɔgɔ tɛ yen a mɔgɔ tɛ o i m'u dɛsɛlen a la wa i m'u dɛsɛlen a la foyi tɛ koyi barika de don wa a bɛ kɛlɛ mun na dɛ kɛlɛ nɔbulu de don parce que n'i bɛ fɛ ka dangaden gosi i b'i bila a ka guloki de kɔnɔ k'a gosi
ni be fenga mogolangolo goshi ibi yere ka mogolangolo de ka goshi bae ni dona surugu tula ni ma surugu kashike uti duwa uti du sino ante mogolangolo ama sanga mogolangolo mais ni be mogolangolo kele bitaka guloki do ka kele voilà aw mogolangolo le ola to ame guloki mogolangolo do ko kele donc ameta ka boy aye galon juguba mera tige video kana jaya dani fene kanga do video la ninga réseau sona mbe o BG ko décortiquer aye galon juguba mi tige kada ka fo mbe o décortiquer angata kanyini CDR tonde mbe fe mali kono mali kokan sympathisant be ko beka idusu sumaya beka to ka mako makono Nyonye tene nguma jabi mimba kola gembunya be manto anguli la munga ngubunya be bunya masiki be mande nye bugula don be santambo bi mbalma kenin terike no fe alu keita 2007-2008 ni ma fli alo clédou yeli madi konate mon frère abe alo clédou damine domi wa sura meta ka zone de vérité là akwanga to ka woleli ke pour que émission in kala kodon me woleli ke wati amogo nani mogo duru de tume woleli ke pendant 2 à 3 mois nye bugula don woleli de la do tume ko homme du peuple nya do de senfe kalu keita do senfe meni yore décortiquer munu ko an ye Kouyaté ba ka gino boroto an ye Kouyaté ba ke lefe mani an ti se ka jeko la piete Kouyaté ba bora sanga kuma mi fo ba yoro ni fa yi moko chama échappé Kouyaté ba ko kale be bubula do ka be santambo ko bubula kuma émission do ke o émission yi pour que akase ka lakodon Kouyaté e bubula ere de kuma fo lui kulu kam ale wele sa ko mi moko ta fo sa non nous be émission na ku be appeli ka appeli bla quoi ka fo ay wele like ay wele like kay wele like comme on yere be to ka munu ke dani me to ka minge fa fo nye téléphone la bla ay woleli ke donc ko bubula kumbo de nyogona ke ka fo ko ka woleli ke donc me bubula ya fo oluye kulu ka to ka le weli pour que ko émission me la ko donc no kera sani émission damne na olu me bubula wele ka ke comme ni mo be ka bubula sui ka soro en réalité bubula kute ka sui donc maintenant avec ça we mo be nyakari kana bubula ka émission ka ni te guno borote ni be fo ko yana ni guno boroto te ni befo ko on yana bubula ka bubula lebu boroto ka ke ko mina asro bubula ka émission ku sulente mais bubula ere de afolu e luka to ka le wele ka plan ke ka combine ke pour que ale ka émission ga to ka laje ni te guno boroto ni te guno boroto ni te guno boroto santan ko ebno guno boroto bubula e service demandé fait que ngono boroto bi mais bula kumara klekele mi to fo kele wa alli kuma mbe bolole eka mais a klekele ma boki ka gunu boroto ya folo ifene be se ka kuma ka se ma gunu boroto ke angata ablay wodi ba ka statut banjo dominant ko statut de renaissance oh là là akera non ma chama do kwa nyana do kwa may age to les réseaux be gambiki prochaine fois mes vidéos kalile la quoi bugula kera mawya do munu ye statut ina fasa hakilina min tumene la ngo wari min dona la do a joro wore tumbe an fora nyon ko radio kan
a duguse jalu keta en wole a sera man kumana kwa koroke e bugulay abi me bulum na sugu kono me bulum tugule mulo e bugulaw ka imebulu ye a korodu ngo alu ni e koroy mo mi yewe ni koroy ye bugula passema akwa ba nyefo ngo koro ma sola kaba e koroy ya fama bana ye po do fobi mabugula ta toma ninya yoro koro de po do fobi mabugula soso radio ka mabugula jabi radio sanfé abe chien nanimbo seder tondon be chiblamma kiko bugula kera président d'honneur ou chien do mamogo nyinga do conférence la wo haklina mimbenna kunglina mimbenna anyo haklina suran an korola ko kunglina suran korola no e bugula na be muna bala natala tala anya joro do anga misali tawro do président d'honneur une référence morale à bana hali masarala kada kunu abi aucun fasokola kiko président d'honneur donga kolabaina amba manga me radio la abe mu fo la goshido ngobo nete radio la me ni kuma mi be boli faso kan kere fo mogo ba enregistrer soufe mbu la me o yan clé wakati Facebook ye tuga do e beta do wala do be Facebook ka do taka mba kan taka page de bene bolo Facebook ka page kroy mu mene aklila mu mene kono ne be munke ne de bo blanga page kan ede ibe nanga ko keta laje ibe nanga haklina yi ibi abonné à la vie comme ni abonné indépendant ni abonné renouveau là ni abonné canal là canal les cas programme et de beau suit et de programme que canal placé là c'est différent du compte halu to te clé donye page ne reta intae et abora sa yo kuate balame ako konti de ba page de ba le bulu ko konti ta le bulu ko konti ta le bulu ni yoro ina mejiga watara wele nyera dogoni awo mejiga wele yoro ina dogoni no me mun kaka o de be no laje aya tota konti koroyi me kulu da ele kulu mi me teru nyini o de la be invitation d'amis mba fe ka nyini fe ka ki teri nene a accepter be kan teri ni keran teri ne be fin faible eboye e be fin faible neboye la différence avec la page c'est celui qui est propriétaire de la page qui est maître du contenu du page les abonnés ont devenu en état consommé mais quand il a ne be ta consommer be temps consommer il a ne be ta consommer be temps consommer mo konti tene bolo donc ta be moni bugula munke aye makono nye bubla ka bugula wole ngonga mugo kongo aye nimfo nguka nyininga parce que bien meilleur mi mawo be se ka kuma tige ka yelema ka bo hakli kono amen yoro indi ko tigi nga video sigi ku ba ku ngini yoro yere ko yate ba ko konti Facebook ta le bulu ko page de ba le bulu c'est la première fois ne ko me ko mo be se ka compte page d'elle ka so ma compte d'elle abseka ke mene jeneta kalama wa ma delikai o yoro ina mbe jiga watara wele kana na fo jiga yana mais adamade na e mo kanu et puis aye dokun chama soro anofe o la li do ba fo jiga beta ne ko nga mo bema en tout cas mi kadne beka jiga to ndogoni no aben bonya wa ay nyogo do liti ngona akera balmaya ya nyogo ci ali bi so meina neni jiga kumara ne jiga ka administrateur jiga ne ka administrateur ale ba fo ko horonya inini
Neni jiga kungulila te kele depuis ko indamnena aya tafo ne intafo. Ambe anga shemeta. Aya ka sheme choisi ne inta choisi. Mais ama boyan bo ani nyonche. Ama karama bo ani nyonche. Ama foi bo ani nyonche. Ali bibi na neni jiga kumara. Biso na jiga ima apele. Wani yere mogo balamba wuli. Ali shini jiga ba denga mobili kono kana ne ta meta restaurant na ambe dumuni ke. Ode horonya ye. Wana damato la dete to. On be se ka anjo koni horonya damato na dete to ana. Me eni mami fora nyongo ebi krashoka billahi ote horonya ye. Neni jiga te kungila kili. Nebe kodo uke aka abe mogomi no fe nebe kodo ko la be digala ne rebe kodo uke imam diko la be diginila. Me an fla be ko ni horonya makla ni na te klana ode horonya. Ne jiga ka administrateur alisini. Orato ali mogodo ko jene jiga bu ka administrateur la ngone tisi. Ayi, neni mama je ko ne ma datula. Ayi. Ame santangeta billahi ni jiga ma ni ne matigala te tigenila. Ni ne matigala te tigenila. O de horonya. Awon be se ka mbolo korota. Billahi on be mbolo korota. Amane boa ka administrateur ala ne ya ka administrateur na ene ja ali sisa ne beta publication jiga ka pagika na e jiga da be publication ne ka pagika be kumara be wo e jiga ke fem be ka wuli ka fo ho jiga e ni ne ka ne dusku be ne dusulabo udana wakati do la ka jiga ere ta ka ke euro yi pour que ku be ne dusulabo pour que ne ka dimi ka do fo jiga ma ayi ne ni horon kolon de ne teje sa de pala ka ne dani ni horon kolon de teje. Mama be ko horonya bila doni bila billahi taala ne ko mana gele ne ni nyogon chogo ne te bonga horonya ka ola ne jena ko ne ni mogo maje ko ne ma horonya datula mogo te je dugu ko le sanfe kin ne be je kiti kunshuli ne ateke parce ne be ntai minere ni ta klalla domina mofo men ne tabina klana chogo men bazin ntai nga teminena donc ka fo jiga ye ayere ye aka kuyate ba mangame page ko kontita ale bolo galofi amate me kalo flaka me kuyate ba galo jwala amate me kalo flaka o abeta fo jiga fene kaka boka fo ko e galo koma wula fo ko ne ka kuma be galo ayeta fo jiga kaka fo ko galo ado ne mago kuma jiga la me chido re kuna amena ate kan jabi. Après quoi faire nana ko ma ko grand sœur qui va aketo ko meka kwete baka compte Facebook de glanga dama eno ngo kuma ngo face compte Facebook ta bolowa akoma ko aika kumba bolo ko meka be akume fe nga video ere kere ka be ka deseka do ou va akume fe nga publication de ke ka be ka deseka do donc abe ka deseka do donc aka mo nunu ya le wele kale ka essayer ko ka problème régler aka konti mi fleni na ye jiga jabi abidu akono ka kulenge kala abidu akono bi ka kulenge kala a konti Facebook abe jiga watara bulu alani hi joya ko e galoi ni esara ka galon tigenna yo lebe galon tiga ko berela ne esara ka galon tigenna wale be galon tiga ko berela jiga watara kelengele ye konti Facebook glanka di kuyate bama atete me kalo flaga kanto M5 ka evenement inkonnala kanto ibeka kele inkonnala akwa be donga publication ka page ka amase au desara ka dese ali ka konti créatisi wallahi tisi jiga watara de konti créé ka dama ushitise aya fo jiga ka fo ko egalwe jiga watara de compte Facebook créé kadama a okelele ka mot de passe ni fe ombe dama abe do compte no kono bi ka kla ka taga do ka page ka manani nyawo ga malendo nyela ko ali page ko compte Facebook ta lebu jiga watara mi glana de mane ebe do ibi do ni mi oye jume ni jiga ere ni me eda kona betigaila iba deswa
abi ki dɛmɛ parce que mi dara ka i nɔfɛ jigate ke dɛmɛ e yɛrɛ kama o ne bɛ nin bɛɛ kalama o mais mɔgɔnifin ka choix o choix de a y'o de fɔ ye grand sœur mi dara n ka Kuyatɛ ba nɔfɛ vraiment n tɛ se k'a bila politicien ye n ko y'i ka choix ye ne tɛ k'a bila politicien ne bɛ k'a bila Imam Dicko de wa ne tɛ k'a bila hali Imam Dicko ye dama dɔrɔn ne b'a dɔn Imam Dicko ma ko kɛ k'a ma gagner parce que ne kun bɛ anw kun bɛ IBK de nɔfɛ IBK ka taa c'était ça notre objectif wa Ala ye objectif atteint c'était ça notre but anw tɛ se ka na fara IBK dɛmɛbaga kan togo si la mɔgɔ min wulila k'a bɛ IBK gɛn ko anw bɛ fara o kan ko IBK ko anw b'o kɛlɛ ko ka IBK to yen o tuma ne tɛ n dongun dɔ kɛlɛ la wa ni conviction ko don bɛɛ n'i ka conviction de don danse kan ne ka conviction tɛ ka na Kuyatɛ ba su komi mouton ne y'a su du moment k'a bɛ ka ne ka affaire de kɛ ne y'a su du moment que a bɛ ka se ka wuli k'a bɛ min kɛlɛ n'a tun bɛ k'o kɛ mais n'a balo ma ka n'i bala k'a b'o dɛmɛ mais moi je me retrouve pas dedans mais ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ k'ale bɛ se k'i yɛrɛ retrouver o kɔnɔ o y'o tigi ka choix de jinɛko tɛ wɔkulɔko tɛ adamaden ko de don n'i bɔra ka dɔ fɔ dɔ wɛrɛ bɔ ka dɔ fɔ a banna mais ka n'i jɔ ko compte Facebook tɛ e bolo Jiga Watara e jiga weleli min kɛ ko ka compte créer compte min créera e ye o ye compte jumɛn e dɛsɛra don min na ka don i ka Facebook kɔnɔ fo a ye jiga wele jiga ka compte Facebook créer ka di e ma e ka don compte bugu kɔnɔ o ye mun compte ye o ye compte sugu jumɛn ni page de bɛ e bolo mun e dɛsɛra ka don i ka page kan mun e dɛsɛra ka don i ka page kan maa tɛ min kun b'a ka compte in cogoya dɔn mais u dɛsɛlen ye jiga wele parce que a dalen tɛ maa la u ye jiga jateminɛ k'a fɔ ko jiga ye danayamɔgɔ ye ça c'est vrai malgré mɔgɔw bɛ min fɔ jiga ma jiga ye danayamɔgɔ wa jiga ye hɔrɔn ye bilahi jiga ye hɔrɔn ye hali n'an tɛ kungilinna kelen na parce que n y'a tɛse n y'a ye k'a fɔ a fɛnɛ ka hɔrɔnya ka bɔ a bolo u y'o de dɔn a la o la to hali u caman b'a essayer ka utiliser mais a ko a sɛgɛnna nin ko in na donc a bɛ t'o la c'est son choix wa je respecte son choix mais ne ma don nin kama wa ne ma sɛgɛn nin kama ne sɛgɛnna an faso de kama wa président min y'a to anw donna kɛlɛ kɔnɔ k'anw ɲani k'anw tɔɔrɔ donc ne tɛ se k'a fɔ togo si la ko n bɛ fara mɔgɔ kan min b'o to an kunna ne bɛ fara mɔgɔ kan de mun b'o kɛ c'était ça mon choix wa alhamdulillah n'o de fɔ ala da IBK tagali ma billahi nous on a gagné anw ka kɛlɛ ma kɛ fu ye anw ka kɛlɛ ma sɔrɔ ka kɛ fu ye parce que alhamdulillah bi IBK taara anw bɛ se k'an disi gosi IBK taara e bɛ k'a fɔ ko ninnu minnu ma ɲi n'u tiɲɛna don o don e k'o to anw bolo sa parce que dɔw kun tiɲɛnen don e ma se ka papa ka b'o la donc e k'i nɛ minɛ ninnu ta la sa e k'i nɛ minɛ ninnu ta la dɔw kun tiɲɛnen don e ko k'o ka to an kunna yan fo san 3 o ka premier ministre kun tiɲɛnen don e ko k'o ka to an kunna ko san 3 ko depuis ala ka Mali dan o ma usine jɔ a ma kalanko ɲɛnabɔ a ma sécurité ko ɲɛnaba fɛn o fɛn kɛra Mali dugukolo kan depuis ala ka Mali dan a ma deli ka kɛ mais malgré tout ça e ko k'o ka gouvernement bɛ wele tariku la ne e sera k'i sigi président barakɛ bali gouvernement barakɛ bali gouvernement zone ka jamana nafolo ta ka taa don manamana kow la ka jamana nafolo ta k'a latiɲɛ mais ni e sera ka se k'olu défend mais ne bɔra bi k'e bɛ dɔ fɔ ninnu ma mais attends ni kunfiya tɛ jɔn bɛ kuma e fɛ jɔn bɛ tɛgɛrɛ fɔ e kunna e mɔgɔ min sera ka IBK défend e ka fɔ k'e bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma ne e tɛ k'i adresser kunfiw na e bɛ k'i adresser jɔn na e bɛ k'i adresser jɔn na donc aw ka Kuyatɛ ba ko compte Facebook t'a bolo a y'a fɔ ko Jiga Watara min créer ye même la walahi Jiga il a honte de toi Jiga Watara compte Facebook min créer n'i bi don o kɔnɔ bi ka t'i ka vidéo k'i ka page kan o compte Facebook ye mun o compte Facebook ye mun a y'u bɛɛ lajɛ a vidéo mani fɛn o fɛn bɛ yan n bɛ nin fɔ sisan u bɛ t'olu bɛɛ fɛnɛ kɛ administrateur ye a y'u bɛɛ lajɛ jɔn bɛ se k'a ka vidéo kɛ en direct k'a to kɔfɛ ni Jiga tɛ a ma bɛ yan hali Natural Mugu bɛ t'i sigi bofara la a ma tigɛ mɔgɔ la k'ale bɔ a ye min fɔ Natural Mugu kan a yɛrɛ ka cɛnin min b'a kɔ i b'a fɔ ko saga mɔnɛ o taara i sigi ne ka salon kɔnɔ ka min fɔ Natural Mugu ma ala ko jɔn si t'a dɔn o la n ko ne tigɛlen b'u la ne tigɛlen b'u la
ne tigelen b'u la mais n'aw ma bɔ nin ko nkalontigiya b'aw faga dusukasi b'aw faga ala ma miiri k'a fɔ ko jiga bɛ ne lamɛn ala ma miiri k'a fɔ ko jiga ka page bɛ ale ka direct kɛ Faransi dugukolo kan jiga y'a ka video bɛɛ kɛ en direct kunu ala ma miiri k'ale ye mɔgɔ min wele kɔ kan ko ka page dilan ka d'ale ma ɲinɛ n'o kɔ nkalontigɛ bolo Kuyateba ta kelen don i b'a fɔ ko n'i ye bateau fa ka naloma kɛ ka bateau diriger ka bateau direction di naloma ma aw selen ji camancɛ la aw taara b'a kɛ cogo min Kuyateba n'a ka mɔgɔw ta kelen bɛ ten bili parce que adamaden bɛ se ka sigi ka nkalon tigɛ ala tɛ maloya k'a fɔ ko jiga bɛna n lamɛn o nin bɛ kɛ sababu ye k'o fana tigɛ na adamaden bɛ tigɛ mɔgɔ la dɔɔni dɔɔni de nkaw yɛrɛ tigɛra la dɔɔni dɔɔni de an ma tigɛ la badagata kɛ o M5 ko in ni Diko kanuni de y'a tɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na sinon nkaw tigɛra la dɔɔni dɔɔni à chaque étape dɔɔni bɛ ka bɔ a la parce que anw ɲɛ b'a la a bɛ ka taga bolo minnu kan à chaque fois n'a ye ko dɔ kɛ an bɛ tigɛ a la à chaque fois n'a ye ko dɔ kɛ anw bɛ tigɛ a la o de y'a ka mɔgɔ bɛ bɔ a kɔ aw m'a ye aw delila ka ye mɔgɔ ye k'a bɔra Kuyateba kɔ k'a tilala ka segin ka tugu a kɔ a tɛ yen parce que ni adamaden darila ka tigɛ la a tɛ se ka k'i fɛ tuguni ne ma mɔgɔ ye ko min tigɛra la ka tila ka k'a fɛ ne bɛ mɔgɔw ye kuma dɔ la u bɛ ban mɔgɔ la ka k'a fɛ mais depuis Ala ka ne dan ne ma mɔgɔ ye ko min banna Kuyateba la k'a tilala ka k'a fɛ a mɔgɔ tɛ diɲɛ dugukolo kan ma deli k'a ye n'a bɛ a ye nana ye maa ma n'i ko don Kuyateba la a tɛ se ka k'a fɛ parce que mɔgɔw bɛ danaya qualité mun d'a kan mɔgɔw b'a ka ko ta ni fanga ni barika ye cogo min na mɔgɔw bɛ mɔgɔw kɛlɛ a nɔfɛ cogo min na n'a y'i dɛsɛ i tɛ se ka k'a fɛ tuguni c'est ça le problème ne ma maa si ye k'a y'i dɛsɛ hali n'u y'i négocier k'i bɛ sɔn ka tugu a kɔ a mɔgɔ tɛ yen e ne ka bɔ ka nkalon tigɛ Dani ka bɔ ka nkalon tigɛ Sungura ka bɔ ka nkalon tigɛ Soldat ka bɔ ka nkalon tigɛ Dani Junior ka bɔ ka nkalon tigɛ c'est-à-dire Morgan ka bɔ ka nkalon tigɛ Samu Jabate ka bɔ ka nkalon tigɛ anw ka bɔ ka nkalon tigɛ o bɛnnen b'aw na dɛ aw b'aw ka temps perdu chaque mercredi 4 heures k'aw ka sunɔgɔw tiɲɛ ka tension furaw ta ka jabɛti furaw ta ka dɛsɛ ka sunɔgɔ ka to muluku la ten nin nɔfɛ mais aw ni Ala n'a Kira cɛ n'a taara wolo ko nin ye nkalontigɛla ye n'a ye nkalon tigɛ page ko la mun b'a yira k'a fɔ k'a ma nkalon tigɛ ko wɛrɛw la a ye nkalon tigɛ yan ko ne yɛrɛ ka mobili ko gouvernement mɔgɔ dɔw d'a ma fo hali sini sɔgɔma a ma bɔ n'o tɔgɔ ye fo hali sini sɔgɔma a ma bɔ n'o tɔgɔ ye n'a sera k'i ɲɛ jɔ k'a fɔ jiga b'a ka page kan jiga kulo b'a la k'a jɔ ko page compte Facebook t'ale bolo nin bɛɛ kɛ kun ye de k'a yira k'ale ɲɛ tɛ mɔgɔ ka ko la k'a sɔrɔ chaque mercredi e b'anw jaabi chaque mercredi e b'anw jaabi e ɲɛ tɛ mɔgɔ ka ko la mais i ɲɛ bɛ Diko ka ko la i ɲɛ bɛ Diko ka ko bɛɛ lajɛlen na mais en même temps ale ɲɛ tɛ mɔgɔ si ka foyi la mais i ɲɛ bɛ Diko ka fɛn bɛɛ la i tɛ Facebook yɛrɛ ka depuis Ala yɛrɛ y'ale dan ale yɛrɛ t'a dɔn ko Facebook ye mun ye ale bɛ ka fɛn dɔ de ale bɛ ka fɛn min kɛ a bɛ k'o k'a lahara de la mais malgré tout ça hali Diko tusora sisan mercredi wɛrɛ a bɛna ko Diko tusora à 21h10 Diko tusora awɔ a ye nin de dun a yɛlɛla kuluba a jiginna a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ e b'o bɛɛ ye mais e tɛ Facebook kan e bɛ Diko ka ko bɛɛ donc Diko de ye ka bête noire ye e tɛ foyi ye mais e bɛ Diko ka fɛn bɛɛ hɔrɔn kolo miiri bali tasibali e ma se k'a jɔ Diko k'e kɛlɛ e ko hɔrɔnya da kana to e la e bɔra yan nɔ 2017 2016 fo ka adamaden ni to e ka nin manamana ko kɛlɛ la au moins si mɔgɔw ni tora mɔgɔ Diko nɔfɛ Diko y'a ka promesse timɛ ala da i bɛ ka wulili ma Diko y'a ka promesse timɛ e ko jamana binnen don ko ça fait 1 mois m'a dɔn 4 mois jamana binnen don jamana binnen don depuis 2016 o mais mɔgɔ min sara e nɔfɛ 2016 mais mun min dilaja ka jamana la wuli o saya dɔrɔn kama mais Diko ye mɔgɔw sara Diko nɔfɛ mɔgɔw ma sa Diko nɔfɛ bandaw kama o mɔgɔw ma sa Diko nɔfɛ Asimi kama o mɔgɔw sara Diko nɔfɛ ko IBK de maɲi k'u tɛ IBK ka fanga de fɛ ko wa ko fo IBK de ka taa o taara wa a ma taa question bɛ yen de o question bɛ yen de mɔgɔw sara IBK Diko nɔfɛ ko IBK de ka taa mɔgɔw sara IBK Diko nɔfɛ k'u tɛ IBK de ka fanga fɛ k'u tɛ IBK ka mara fɛ u m'a fɔ k'u tɛ banda u ka mara fɛ u ko k'u tɛ mɔgɔ min ka mara fɛ u nana ni sagɔsi warima ye u ye plaintes don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ
ka ko bɛɛ da Diko kan ka a buruja ka kɛ terroriste ye ka nafolo yira la ka caresse ka kɛlɛ ka kan sugu bɛɛ fɔ a ma ka tasuma da tigɛ kɔnɔ ka jisuma da kan ka fɛn bɛɛ kɛ Diko la Diko ko ne tɛ bɔn kumakan kan IBK bɛ minɛ don min na e m'i ka ji kɛ bitɔn na nge kuma dɔ ko IBK bɛ minɛ nge bolila ka bɔ mais don min na u taara adamadenw faga Diko ka bulonda la Maroc roi ye weleli kɛ k'a fɔ a ka ambassade ye k'u ka taa sisan k'u ka taa Diko cɛ ka bɔ a ka so ko ni maliyɛnw tɛ Diko valeur dɔn k'olu bɛ Diko valeur dɔn ni maliyɛnw tɛ Ala ka mɔgɔ dɔn olu bɛ Ala ka mɔgɔ dɔn ni maliyɛnw tɛ dugawuden dɔn olu bɛ dugawuden dɔn ni maliyɛnw tɛ barikatigi den dɔn olu bɛ barikatigi den dɔn Diko ko k'u merci beaucoup k'ale bɛ to a ka so kɔnɔ k'ale bɛ saya kusa ni boli ye k'ale bɛ saya kusa ni malo ye k'ale bɛ saya kusa ni kumasuli ye e kuma sulilen donnen tellement k'a kuma sulila ala ma se ka émission k'a kelen billahi ne y'o fɔ e malo tɛ e la sinon e kuma sulilen de donna les lions e nani bala yarigo i sen na an bɛɛ lajɛlen ne m'a fɔ ye n ko n'a y'a ka dégâts kɛ a bɛ mɔgɔ de ɲini min b'a s'en sortir a nana ka n'i bala yarigo i sen na k'a t'o sen bila émission joli ale bɛ kɛ invité o bɛ fɛ yarigo taara min ne ko yarigo i taara min parce que yarigo de nana k'a kɛ ka porte secours d'a ma depuis a y'a ye mɔgɔw y'a ka a nan'i sigi o de kɛra k'a labɔ a labɔlen sa a ye yarigo bila kɛrɛfɛ tugun a yɛrɛ bɛ bɔ ka n'i sigi a ka dabarabaya kumaw la mais e nalen ka bɔ mun na i kelen ma n'i sigi k'i ka émission kɛ parce que i b'i bɔ kun dɔn Diko ma boli dɛ wallahi Diko ma boli wa hali Thomas Sankara ma boli awɔ Diko tɛ boli ɲɔdɔn a bilenna Diko tora yen sani e bɛ n'i jɔ anw da la ko awɔ ko e fa tun bɛna assassiner Diko e de y'o fɔ maa si m'o fɔ an y'o mɛn e kelen de da kɔnɔ hali i fa y'a démenti ka bɔ i da kɔnɔ mais Diko ta o ma fɔ k'o yera de kati 24 o yera de en direct tile 3 u bɛ taa Diko fɛ yen k'u f'u k'a faga tile 3 parce que ni fagali kun tɛ ni minɛli kun ko don u kun ka convocation d'a ma dɔrɔn a ka t'u jaabi mais u kun bɛ fɛ ka éliminer de mais Diko ma boli dɛ walayi Diko tɛ boli ɲɛdɔn wa Diko tɛ boli ɲɛdɔn Diko ye saya affronter Diko bɛ siran jɔn ye k'a t'a ta fɔ e b'a fɔ ko kitabu datugura ko Adisa tɛ fɔ tugun ne ko e de ye Diko kɛ alimami ye wa e de ye Diko kɛ alimami ye mais e y'i ka kitabu datuguya kun jumɛn y'a datugu e nana yan nɔ ko anw hasidi anw ɲɛngo ko Karimu juguya mana kɛ anw na cogo cogo k'anw kana ni dalu ye mais e fɔlɔ de bɔra ka Bubu dɔgɔya ka Karimu dɔgɔya ka kan sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Karimu kan hali sini sɔgɔma a b'i ka page sanfɛ Karimu taara ka taa Espagne i ka mɔgɔw y'a réclamer la ka kan bɛɛ lajɛlen f'i ye i sɔnna ka bɔ n'a dossier i ma n'i sigi tugun ko dossier min ka di e ye k'e bɛ bɔ n'o de mais n'a y'a ja don min a bɛ na de k'ale ka mɔgɔw ko k'a ka dabila ne m'a fɔ a ye n k'a tɛ maa ta lamɛn a bɛ Ala ta de lamɛn a b'a yɛrɛ de ta lamɛn a tɛ fa lamɛn a tɛ ba lamɛn a tɛ mɔgɔ lamɛn a b'a yɛrɛ lamɛn an ma dɔ wɛrɛ f'i ye o an k'i ma de n ko mɔgɔ min ye mobili san ka di Diko ma k'i ka bɔ n'a tɔgɔ ye nangarabaya dabila i ka bɔ n'o tɔgɔ ye sa wa i bɛ bɔ ni nin tɔgɔ ye dɛ bilayi n'i ma bɔ ni nin tɔgɔ ye a bɛ bɔ i da kɔnɔ k'a ma bɛn i ko mɔgɔ min ye mobili san i nana i pan ka bɔ 2019 la ka t'i yɛrɛ bila fɔ 2012 la i nana don ko mobili min sara ka di Diko ma k'o tɛ Seydou Nantume ta ye ko min sara 2019 in na yan nɔ k'o tɛ Seydou Nantume ta ye ko mɔgɔw kan'i bila kuma la wa anw de y'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ kira kama i k'a k'i yɛrɛ kama i ka bɔ i k'a tigi tɔgɔ fɔ an mago b'o de la dɔ kɛra ni kantan kow la sa e ni Ala n'Ala kira cɛ mɔgɔ min bɛ wuli k'e ye guide ye mɔgɔ min bɛ wuli k'e ye révolutionnaire ye ni Thomas Sankara kun y'a juguw dogo e ni Ala n'Ala kira cɛ e kun bɛ référence kɛ Thomas Sankara la bi wa IBK nana ka ni kelen de fɔ ko kaye b'ale bolo k'ale bɛ kaye dogo e ni ma maloya ka n'i sigi ka mɔgɔw sutura e b'a tigi sutura mun na nous on veut savoir mɔgɔ min kun b'anw ka nafolo ta k'a di Imam Diko ma nous on veut savoir ça parce que faute tɛ Imam Diko la o mɔgɔ min kun bɛ wuli ka jamana nafolo ta Imam Diko kun tɛ jamana nafolo baarayɔrɔ la
a tɛ ministre a tɛ président a tɛ député simple citoyen a b'a ka misiri kɔnɔ mɔgɔ min kun bɛ wuli ka Mali ka 8 millions ta kalo kalo ka t'o di Imam Dicko ma ne yɛrɛ kanubaga Imam Dicko kanubaga ye ne jɛnɛ ye mais ne jɛnɛ bɛ fɛ k'o tigi dɔn parce que ni Imam Dicko komi Imam Dicko ko tɛ bilen alors Imam Dicko kɔni n'o tigi tɛ jɛla bilen a bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ k'an ka jamana nafolo ta ka d'o fɛnɛ ma nous on veut savoir pour an ka se k'o tigi kɛlɛ e tɛ ka Imam Dicko sutura i bɛ k'o tigi de sutura il faut aller jusqu'au bout nous on veut savoir mɔgɔ min kun bɛ Mali nafolo ta kalo kalo ka di Imam Dicko ma a kun b'a di à quel titre a kun b'a di dalu jumɛn na o mɔgɔ ye mɔgɔ qualité jumɛn ye parce que n'a sera ka 8 millions di Imam Dicko ma i bɛ taa sɔrɔ a kun bɛ ka wari di mɔgɔ dɔ ma o t'a ma dɔn fɔlɔ peut-être nous n'o tigi fɛnɛ tura ɲɔgɔn na o bɛn'o ta fɔ donc nous on veut savoir mɔgɔ min ka maaw ka faso nafolo ta kalo kalo ka ban ka écoledenw sara ka ban ka maître sara ka ban ka marifa san ka di sɔrɔsiw ma ka ban ka jamana jɔ ka wari ta k'a di distribuer an bɛ fɛ k'o tigi dɔn e b'o tigi dogo cogo di e ko e ye jamana jɔla ye Imam Dicko ma mɔgɔ deli o ni mɔgɔ bɛ ɲangati ni kuma kolon bɛ fɔ mɔgɔ ma ni mɔgɔ bɛ wele sariya la Imam Dicko tɛ wele sariya la maa ma n'i sigilen sɔrɔ ka di ma k'i la i m'a deli i m'a foyi e ka mun de b'o la mɔgɔ min mana na n fa n y'i bonya duwawu kɛ n ye n fa ni minɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ e bɛ bɔ o la n'o de don munna mobiliw dira e ma e ma b'a la munna nafolo mugu bɛ di e ma e ma b'a la e y'anw bɛɛ ka fantani wariw minɛ yan ne y'o f'i ɲɛna e y'anw bɛɛ ka fantan wariw minɛ yan e tile kelen an ma deli ka wari ci e ma k'i y'a lasegin anw ma ne ye n ka t-shirt feere ka taa n ka compte la ka miliyɔn 1 labɔ ka t-shirt feere k'a wari d'i ma 100 ni 240 k'i ka 100 ni 230 ta ka 10 di Sulemani Sidibe ma Sulemani Sidibe kulo bɛ na ni nkalon na ka bɔ ka fɔ ka 10 di Sulemani Sidibe ma ka 100 ni 230 di e yɛrɛ ma n'i k'i yɛrɛ dɛmɛ a la i duma ne k'o wari lasegin e ma ne ka ni fantan ni wari lasegin e na taa miliyɔn 20 tigi ta lasegin ne ka 100 e m'o lasegin e bɛ taa miliyɔn 1 tigi miliyɔn 100 tigi lasegin e bɛ se donc ça n'est qu'à n'i jɔ piɲɛ mais bona tigi tɔgɔ ye nous on veut savoir i nana tugu ko dɔ ko k'i kana bɔ n'o ye jɔnni ko e kana bɔ n'o ye jɔnni o fana tigi fɔ an ye mɔgɔ min ko k'i kana bɔ n'a ye wa mɔgɔ min ko Kuyatɛ ba kana bɔ ni tɔgɔ ye an m'a yafa ye dɛ wa Kuyatɛ ba i bɛ bɔ n'a tigi tɔgɔ ye jagoya an bi ma sɔn an sini ma sɔn wa an m'a yafa an bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min ye mobili san ka di Imam Dicko ma an bɛ fɛ k'a tigi dɔn parce que a y'anw ka curiosité a y'a lawuli a y'a labɔ sunɔgɔ la anw yɛrɛ bi anw ne yɛrɛ kun t'a dɔn k'a bɛ se ka vidéo kɛ kunu k'a ma o tigi tɔgɔ fɔ o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ se ka na cogo di ka to nkalontigɛ la ɔhɔn n bɛ nalen i taara i pan tugun k'i bila fɔ 2012 la i taara i pan tugun k'i bila 2012 la ko a y'a san nɔgɔ tuguni aw ni Ala n'Ala kira cɛ wa a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ tila ka nin yɔrɔw tigɛ ka n'olu bila ni ninnu tɛ misiw ye ni ninnu tɛ baganw ye ninnu ye mɔgɔ jumɛn ye hali t'u maloyala ko dɔn ko mɔgɔ dɔ y'ale wele k'ale k'o ko bila wa anw de ko a tɛ bila n'i y'a bila walahi ɲɔgɔnna mɔgɔ lankolon ma wolo depuis Ala ye dugukolo da kan'a bila dɛ wa anw maliyɛn denw anw bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min kun bɛ 8 millions di Imam Dicko ma kelen an bɛ fɛ k'a dɔn Imam Dicko ka V8 i bɛ bɔ n'a tigi tɔgɔ ye bilayi n'i ma bɔ n'a tigi tɔgɔ ye sinɛ ni ku bɛ dɛ i ku tɛ da yan o manamana ko dɔ kɛra o la ten sa n'i ma bɔ ko dɔ bɛ n'i fa assassiné i bɛ bɔ ko nin kɛra an fɛ dɔ kɛra o manamana ko la n bɛ n'ale an ka n'i bila kuma la n'i ma kuma Ala kana hɛrɛ k'i ye Ala kana hɛrɛ k'i ye n'i ma kuma e tɛ kuma mun na e tɛ ka tilen ka kuma e tɛ ka tilen ka kuma e bɛ min kɛ ni k'a tɛra ni kuma caman ba in na bɔ dɔrɔn i ka dossier da dɔrɔn ka tɛmɛ bɔ i ka tɔgɔw fɔ ka tɛmɛ e bolo ne ko n bɛna mɔgɔ de b'i wele i ɲɛ wɔɔrɔ maa si t'i wele mɔgɔ si t'i wele yan a tɛ dɔwɛrɛ la dɛ n bɛna dɔrɔn tɛ dɛ n bɛna i kɔrɔ tɛ foyi ye a ye n wele n ka stoppe i tɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma yan dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma yan ko f'i ɲɛna donc n bɛ video in jɔ yan video janyana video janyana 35 mais video jɔnya Dani fɛnɛ kun k'a bɛ don direct kɔnɔ mais video dan pour que Dani fɛnɛ ka se k'a ka direct kɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn compte Facebook bɛ Kuyatɛ ba bolo Jika Watara yɛrɛ de y'a créé ka d'a ma donc o b'a yira k'a fɔ ko Kuyatɛ ba ɲɔgɔnna nkalontigɛla ma wolo diɲɛ kɔnɔ ni e sera ka nkalon tigɛ
compte Facebook doron no fait ka galon tige o ere explication ere na fa jumé bala a quel rapport iye bubula na yoge e ba foko bubula kunge wele awde ma foko onye bedo ya ayra ya fo kuma ngono ngai réseau ka son o le be ka mona donation mais prochaine fois ni me vocaluger me téléphone nga iPhone ni ta me direct kenodi kanga Samsung nge ka vocaluger parce que o réseau kay o réseau kay souvent ku me ko ba ko da kambi mais nga réseau be ka beke ndela sa ya ka vidéo be je ka décortiquer ego ke bubula ke vice président ko bubula mane ye kokolo na ka be wele je kokolo ngela de je kokolo ngela de eni ala na la krach je kokolo ngela de ko di bubula ya le kokolo na ko ba le wele ha mogo mi me mogo guide o be kokolo nke ama fo oye ayre dabe bona ayre kelengele one par one ayre dago kai aidara goshi ayre dago kai shwala goshi o ma bon dare ni bi do den kela be ketani ni ye do den kel ala baw lebu tane die dongodo ayre mana sigi ka ayre lebu boroto die be kai ko way kale aidara goshi domina ko bubula ya le weli kale shwala goshi domina ko bubula ya le weli mogo jumene turani mali dugu ko loka kema mi goshi moko bala mogo benwa amogo be ibe ka nana domina ka be fenke ibe ka nana domina ka be gitron da tamani mogo mi wulla ka keleke etewa ere ma fo ko gitron te da tamani aidara yi e bolo ko bora aidara ka mogo kona ngore sababu yala ni solo jara bora ki goshi an be ka bo solo kama ka solo dogoya eno aidara ko kele o dogora mogo la itali siga aidara ka salon no glomi kan formna o digira aidara ka mogo la itali jo maltel dala ka mi fo aidara ma ko ni aidara ka ke slamete ko ka boko ka kuma ko dokera mure be ma mi fo mogo ma ni kala mogo kumara ku kumara nu ma kuma fena ku ma kuma nu kumara ku ka do misiri kono nu tura misiri kono fena ku ka bo eni ala na da kirache ne keme sabade be eda kono aidara tura ka misiri kono iko ko fo ka bo itali jo maltel dala ko malen do me ka tonyo ko dono dugu jara ko ka bo ko ka kuma te ko do de kera ko se ka fo kale kira mode ko mo be ka toyo nyana ko ka bo iya damne ni aidara yeti antoro aidara ko kelela ka ambe nyama chiga ke aidara ka ala ne ko mana ko ambe ka bo ka fauli aidara la ka fauli aidara na ka jekulula o kele munge ibe ka nana ka be gitoronda tamani mogo fola mi bora ki imposer ka keleke ka bela tuga no fe ka keleke o kele o kono na la solo tamani solo jara ka boki dogoya o bole ki dogoya on kila ka wili arsardini mogo kama seder ni arsardini kumbe ko bi nyine ni jakuma jon yake etea ngere bina na mana ko be no kala bebe wuli ka tugu iko ka o kelege seder mi da arsardini nga mumbe no seder ma mi da fenka mumbe no ko seder ma mi da aidaraka kaidara kungolo tige ka do den bolo kotola ka muru lamu be mogo bolo bina den bolo ko seder de kumba tige aidara kungolo tige abe seder ka mogo shola de ka mogo ya kala parti politique do de ka mogo ya kala delenga koko be ke réseau sans fait abe e ka mogo de kui iyam be ku entraîner ka nge delenga ino fe ka be ka mogo langolo ino fe alhamdulillah on ye do on ye baraka do on bori ko parce que tout c'est les dugo ma stop on ma se ka dugo kele ifle danga de ya muna ni ka mogo dugo kele muna on go on te do de la mogo me aidara kungolo tige den boloko bali den boloko tola ubika den musomani boloko ka aidara kungolo tige ka do ala segel mogo de a montage obna mu fa onyana ko ne ko on ko me kwate ko ne ko me aidara kelela aw ma malo ya kofo ka wulu flabe ka nyogon janaya wulu keni wulu muso be ka nyogon janaya jonu kumba montage ke ne jene wayi dani wa ayi de pala kanda make wa aitanga page be fuye ma delika fen fasugu partager ne ko ni tay ndari ni bora ni do fo me boka keme sa ba fi aitanga page be fuye ma delika mana fen partager ka aidara kungolo tige ka do wulula ka muso kungolo tige ka do wulula ubika nyogo nyini jon yake seder ime barika tega kula
jɔn y'a kɛ CDR denmisɛnnin ninnu minnu filɛ nin bolo delengaya ninnu delenga minnu filɛ olu de kun b'a tigɛ tigɛ k'a bila a bɛɛ kun ye e kanubagaw de cɛ dalen don Vangiletɛri b'a ka a fifa a julankolo fifa jɔn kun bɛ Ayidara kunkolo tigɛ k'a don a la jɔn kun bɛ IBK kunkolo tigɛ k'a don a la CDR de kun bɛ nin montage bɛɛ kɛ ka IBK kunkolo tigɛ cɛ dalen don Vangiletɛri bɛ ka fifa a julankolo fifa CDR de kun b'a kɛ jɔn kun b'a kɛ CDR tɛ y'a bɛna mun de fɔ maliyɛndenw ye aw ye delengaya ko minnu kɛ aw bɛna bili k'aw b'aw ka image ko k'a jɛ est-ce que Kuyatɛ ba delila ka video kelen kɛ a ko k'a tɛ Facebook kan galonfi e tɛ Facebook kan don min na Mali sɔrɔdasiw fagara fagatogo jugu bɛɛ lajɛlen na i bɔra ka video kɛ a don i ko maliyɛndenw ma k'i b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko image minnu bɛ ka tɛmɛ compte bugu sanfɛ ko image ninnu k'a maɲi ko mɔgɔw kana publier e y'o dɔn cogo di ni compte Facebook t'e bolo e y'o dɔn cogo di ni e tɛ réseau sanfɛ e y'o dɔn cogo di mais a ye nin bɛɛ ye a ye nin image bɛɛ ye a ye taara ka mɔgɔw taara yira la bɛɛ lajɛlen image yira la k'a ka fɔ a ka mɔgɔw ka sabali u ka nin i sera ka kɛ e sera ka i y'a fɔ i delila ka video kelen kɛ i ye video kɛ ko sɔrɔdasiw su kana bila réseau sanfɛ i ye video kɛ ko sɔrɔdasiw ka image kolon kana bila Facebook sanfɛ mais i tile kelen ma deli ka video kɛ k'a fɔ ko aw bɛ ka min kɛ c'est vrai an ka mɔgɔw an b'u critiquer an ka mɔgɔ bɔ an b'u critiquer an b'a essayer k'u bila droit de chemin kan mais o kɛ ka maa o maa bɛ ne Kuyatɛ ba kɔ aw si kana mɔgɔba mɔgɔkɔrɔba maa si janfalen don mɔgɔ bɛ wele ko karamɔgɔ aw kana si kunkolo tigɛ ka don wulu la aw kana si kunkolo tigɛ ka don den bolokolen la aw kana si kunkolo tigɛ ka kɛ manamana ko ye a y'a bɛɛ fɛ a y'a cɔn ka dɔ bloquer a y'a ye k'a kɛ u y'o dangadenya waleya in kɛ fo ka sɛgɛn o la a ye delila ka y'a la ka video kelen kɔnɔ k'a y'a fɔ a ka video kelen kɔnɔ ko denmisɛnninw kana ni manamana ko kɛ mais aw ni Malika famille ka kɛlɛ la yan i ko k'i tɛ Facebook kan aw ni Malika famille ka kɛlɛ la yan i y'a fɔ i ka video dɔ kɔnɔ ko coronavirus nalen don ko bi ko wagati in tɛ kɛlɛko ye a ye taa Segu Sako ka page kan aw bɛ taa tigɛlen bilalen sɔrɔ ko ni wagati in tɛ kɛlɛkɛ wagati ye ko an bɛɛ k'an ka force fara ɲɔgɔn kan ko ka coronavirus kɛlɛ kɛ ko don dɔ kɛra k'an ka kɛlɛba in jɔ fɔlɔ mais e tɛ Facebook kan e y'a dɔn cogo di k'aw ni Malika famille bɛ ɲɔgɔn na e y'o dɔn cogo di mais i ka denmisɛnninw ye nin impoliya ni marabaliya in kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na Mali mɔgɔba bɛɛ lajɛlen na i tile kelen u ma fɛn kɛ mais n'i ye bandaw ye n'i ye Diko ta ye don o don n'i ma bɔ k'aw ka Kuyatɛ ba bilen aw ka fɔ ma ko tu n'i ye Diko ta ye don o don k'aw ye nin kɛ Diko la ou bɛ ka nin kɛ bandaw la ou bɛ ka nin kɛ Asimu na mais Asimu a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la sa don dɔ sera ten sa a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la nin denlankolon in ka bɔ an dala manamanakan fɔ la jamana in tɛ se ka jɔ ka nin to a ka manamanakan fɔ la bandaw Asimi a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la dɔ kɛra a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la dɔ kɛra ni katakata ko la a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la trop c'est trop jamana tɛ se ka jɔ ka nin to a ka nin denlankolonya kumaw ni nin kiritigi fu la galontigɛ fu ni pɛrɛn-pɛrɛnw ni mɔgɔ dɔgɔya fu la a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la franchement don dɔ kɛra ten a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la donc su kora n bɛ video jɔ parce que voilà n bɛ video jɔ tan quoi mais n'Ala sɔnna ma n bɛ a makɔnɔ mercredi wɛrɛ n'a bɔra k'a ka kuntan k'a fɔ Imam Diko ma a b'an dafalen sɔrɔ a ɲɛ wa don dɔ sera bandaw don dɔ sera Asimi a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la a ka nin manamana ko ninnu a ka dabila an ka jamana kɔnɔ manamana ko ka dabila an ka jamana kɔnɔ ni manamana ko ka dabila an ka jamana kɔnɔ dɔ kɛra ten voilà k'o fɔ an ka autorités ye manamana ko dɔ kɛra ten a ka dabila ten sa dɔ kɛra nin ka taa baara kɛ ten nin n'a ɲɔgɔnnaw ka wuli ka taa baara kɛ dɔ ka bɔ mɔgɔ dɔgɔyalima la ten i bɛ ka tara nin ka ɲi tantɔ dɔ ka bɔ mɔgɔ dɔgɔyalima la ten an ka jamana yɛrɛ barika bɛ ka ban ala ni mɔgɔ dɔgɔya fɛ ni ti y'a mɔgɔ kiritigi kɔ bɔ min ma i k'o fɔ mais ka to mɔgɔ pɛrɛn-pɛrɛn ni mɔgɔ dɔgɔya ni mɔgɔ kiritigi fu la ten tɔ an tɛ jɛn n'a ye tuguni donc bandaw ni Asimu a y'aw jɔ o jɔyɔrɔ la trop c'est trop trop c'est trop manamanakan cayara
voilà donc o de kun do ka fɔ assalamu alaikum